गुड मॉर्निंग। वैदिक पीरियड पढ़िबा बा वैदिक जुग ओडियाରେ ତାକୁ ଆମେ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗୋଟେ କାହାଣୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କାହାଣୀଟା ହଉଛି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର। ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ବୈଦିକ କାଳୀନ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏମାନେ ସବୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ଋଗ୍ବେଦର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବୁକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଋଗ୍ବେଦର, ବିଶେଷ କି ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅ, ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡାକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବୁକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବୁକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ବୈଦିକ ଯୁଗ ର ଜଣେ ଋଷି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ କରିଛନ୍ତି ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ। କାହାଣୀର ଟିକେ ଭେରିଏସନ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛି କାହାଣୀଟାକୁ। ତ କାହାଣୀ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ମିଳିବେନି କିମ୍ବା କୌଣସି କଣ୍ଟେକ୍ସ ଦେଖିବେନି ତାକୁ। ଓକେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଯେମିତି କିଛି ସିଏ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ଉଦୟ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଣ ଉଦୟ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ କଲେ। ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଜଳ ତର୍ପଣ କଲେ। ସେ ଜଳ ତର୍ପଣ କଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବାହାରି ପଡିଥିଲା। ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ହଉଛି କଣ ନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଓକେ। ୟୁପିଏସସି ର ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଲଗାତାର ବୋଧେ 2011-12ରେ ଲଗାତାର ପଚାରିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଇଜ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ଟୁ ହୁମ୍। ସେ ଅପସନ ଦେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏପଟରେ ଗାୟତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ଉଁ, ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ଜଣେ। ଆ, ଏମିତି ଭାବରେ ଚାରିଟା ଅପସନ ଆପଣଙ୍କର ଦଉଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଟା 2 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଟାକୁ ପଚାରିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରାଇଥିଲା। ଓକେ। ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାଯାଇଛି। ତାର ଉତ୍ତରଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଓକେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ये गायत्री मंत्र आट्रिब्यूटेड टू सूर्य। सूर्य बा ଆପଣଙ୍କ सन गॉड। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବା ସନ୍ ଗଡ୍ ତାକୁ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଛି ଅ ଋଗ୍ବେଦିକ ମନ୍ତ୍ରଟା। କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ସିଏ, କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସତପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ବାହାରି ପଡିଲା। କଥାଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ କାଳରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ନାନ କରାଯାଉଥିଲା। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସିଏ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ଫିଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ତର୍ପଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଯେ ମୋର ଆଜି ଡେରି ହେଇଗଲା। ଓକେ, ମୁଁ ପାପ କର୍ମ କରିଦେଲି, ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟା ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍, ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଟା କହିବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଶତପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପୋଟାନିୟସଲି। ଯେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଆପଣଙ୍କ ରାମାୟଣ ଲେଖିବେ, କୋଉଠୁ ଲେଖିବେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣ କ୍ରଞ୍ଚ ଦମ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଜଳ କ୍ରୀଡା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ତର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟାଧ ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିଛି ନା କ୍ରଞ୍ଚିକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିଛି, ବଧ କରିଛି। ଓକେ। ତାକୁ ବଧ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯିଏ କ୍ରଞ୍ଚ ଯିଏ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଝୁରି ଝୁରିକି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ମରିଯାଇଛି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସିଏ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ୟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମନରୁ ଶତପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ବାହାରି ପଡିଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଧ ପ୍ରତି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ହିଁ ରାମାୟଣର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାଏ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି। କେହି ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣିକି ଲେଖେ, କେହି କି ବେଳେ ବେଳେ କେହି ଅଜାଣତରେ ଲେଖି ପକା, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଓକେ। ସେମିତି ହିଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବି ଡିଲିଂ କଲେ କାହାଣୀଟା ସହିତ, ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଇଜ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ଟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଡ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କେହି କେହି ସାବିତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତି,
କେହି କେହି ଆପଣଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି ଇଏ ନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ, ଓକେ, ନେମିଂ କରାହେଇଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାହେଇଛି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଓಂ ଭୂର୍ ଭୁବସ୍ୱ ତତ୍ ସବିତୁର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓକେ ଶବ୍ଦଟାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତତ୍ ସବିତୁର୍, ସବିତୁର୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସବିତା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାହେଇଛି ମନ୍ତ୍ରଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଏକ୍ସାମରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକି ଲେଖିବା ଆନ୍ସରରେ। ଓକେ, ତ ଆସିବା ଆମେ ବେଦିକ ପିରିୟଡ କୁ। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଇଡିଆ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ, ତ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା। ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଇଏ ବି କହିପାରିବା ସେ ସମୟରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଥିଲେ, ଏ କଥାଟା ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆମେ ଇତିହାସର, ଭାରତ ଇତିହାସର ଯୋଉ সময়ଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାରୁ ଡିକୋଡ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟ ପିରିୟଡ ଟାକୁ ଆମେ ବେଦିକ ପିରିୟଡ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ବେଦିକ ପିରିୟଡ କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଦ ବେଦିକ କଲଚର ଇଜ ନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ବେଦାସ, ବେଦସ୍ ଗୁଡା ରୁ ହିଁ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନାମକରଣ ଆମେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ବା ବେଦିକ ପିରିୟଡ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କଲଚର କିମ୍ବା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ଏଇଥିପାଇଁ କରେନି, କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବୋଧେ କହୁଥିଲି ଯେ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ, ବା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖିବା ଜାଣିନଥିଲେ ସେଇ সময়ଟାକୁ ଆମେ କଲଚର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ବା ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖିବା ଜାଣିଗଲେ ସେଇ ପିରିୟଡଟାକୁ ଆମେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ସରସ୍ୱତୀ ସିଭିଲାଇଜେସନ ର ଲୋକମାନେ ଲେଖିବା ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସକାର ମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ମଣିଷ ମାନେ বা ବେଦିକ ପିରିୟଡ, ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ବେଦିକ ପିରିୟଡ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ ରାଇଟିଂ, ସେମାନେ ଲେଖିବାର କଳା ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଆଜୁମ୍ପସନ, ଆମେ ସେମିତି କହିବାଟା ଉଚିତ ହବନି। କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ବଡ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡା ଲେଖାଗଲା, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳ ସବୁ ଥିଲା, ସେଗୁଡାରେ ବିନା ଲେଖା ଜାଣିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଗୁଡା ଏତିକି ଲିଗାସିଟା ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମେ ବି ହୁଏତ ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ ସେମାନେ ଲେଖିବା ଜାଣିଥିଲେ, ଓକେ, ଲେଖିବା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ପଢିବା ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲେଖିବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି କୌଣସି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନ ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ କାରଣଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡା ହଉଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗରେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କି ଆପଣଙ୍କର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କାଳୀନ କି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେ ସେମ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା, ସେମ ଲୋକମାନେ ହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା, ହୁଏତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର କଣ କି ଭାରତରେ ଆଇଦର ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖା ହୁଏ ନହେଲେ ତାଳ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହୁଏ, ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ପେରିସେବୁଲ ମାଟେରିଆଲ ଗୁଡା ହୁଏତ ପେରିସ ହେଇଯାଇଛି ସେଗୁଡା ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ପାଇଲେ, ହଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉଗୁଡା ବି ଲେଖା ହେଲା ସେଗୁଡା ତ କୋଉଥିରୁ ତ ଉତ୍ତରା ହେଇଥିବ ନା। ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ହଉ ମତେ ଲାଗେ ସେମାନେ ଲେଖିବା ଜାଣିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ବେଦିକ କଲଚର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା କଲଚର ଲେଖନ୍ତୁ ନା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଲେଖନ୍ତୁ, ବେଦିକ ପିରିୟଡ ଲେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଭଲ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଦ ଚାରିଟା, ବେଦ ଚାରିଟା, ବେଦ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲ ସେସନ ଟେ ନେବି, ବେଦିକ ଲିଟରେଚର ଉପରେ, ବେଦିକ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲ ସେସନ ଟେ ନେବି। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ବେଦ ହଉଛି ଚାରିଟା। ଓକେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଦ ହଉଛି ଚାରିଟା, ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ହଉଛି ଋଗ୍ ବେଦ, ଆପଣଙ୍କର ଋଗ୍ ବେଦ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଋକ୍ ବେଦ ବୋଲି ବି କହିଥାନ୍ତି ଓଡିଆରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମ ବେଦ, ସାମ ବେଦ। ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଜୁର ବେଦ, ତାପରେ ହଉଛି ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଓକେ, କେହି କେହି ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ବେଦ ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ନା ସେଟା ବୈଦିକ
ऋषि मान द्वारा लिखा जाई नथिला। से परवर्ती पर्यायर मे भी आपनकर जंगली लोक मान द्वारा लिखा जाइतला। एमिति भी वैदिक ऋषि गुडा कोन शहर रे रहउतले, से मान भी जंगल रे रहउतले। व्हाट एवर मे भी केही याको आपनकर गोटे स्पेशल वेद बोली कहि न थांती। जहा भी हो, आपनकर यजुर्वेद भी दीटा आपनकर शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। या कहानी भी मु कहिबी नेक्स्ट क्लास रे कहि, परवर्ती क्लास रे कहिबी जे कोन पे यजुर्वेद दी भाग रे आपनकर विभक्त होला, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ओके, एबे खाली मन रखंतु वेद होला चारिटा। ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद। कौन लिखा है कंटेंट कौन अच्छी मु आगु माने कौन आज क्लास रे डीलिंग करू नहीं, मु आपनकर परवर्ती क्लास रे डीलिंग करी। मु आज आर्ली वैदिक एज सारिवा मूड रे अछि, ବା ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଟାଇମ ହିଁ ନପାରେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲିଟରେଚର ପାର୍ଟଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଯାଉଛି। ଓକେ, ଆସିବା ଆମେ ଋଗ୍ବେଦ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ବେଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାର ସମୟ ପିରିୟଡ ବା ଏଇ ବେଦ ଗୁଡାର ରଚନା କାଳ ସମୟଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କନଫର୍ମ ସହକାରେ ତ କହିପାରିବାନି। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ଇତିହାସକାର ମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଋକ୍ ବେଦର ଲେଖା ସମୟ ଆପଣଙ୍କର 1500 BC, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର या पूर्वर भी होता पारे। कौन पे ना वर्तमान जहाँ सब नुआ रिसर्च आम देखती जे रामायण महाभारत रचना काल आपनकर मे बी मोर देन 5000 BCE पूर्वर। ओके, अराउंड 7000 वर्ष पुराना होची आपनकर रामायण। से हिसाब रे जदि देखिबा किछि नले 5000 वर्ष पुराना तो महाभारत एज हेतु व्हाट एवर मे बी। आउ महाभारत रे वेद गुडार फ्रिक्वेंट मेंशन अछि। ओके, रामायण रे भी वेद गुडार फ्रिक्वेंट मेंशन अछि, जेहेतु मेंशन अछि मे भी वेद गुडा ताठू पुराना। सिंधु घाटी सभ्यता बा सिंधु सरस्वती सभ्यतार बहुत पूर्वर हुए तो हेतै पारे आपनकर वेद गुडा। जहाँ भी हो, आम इतिहासकार माने जहाँ वर्तमान सुधा मानी आमे ताकू नहीं कि चलिबा। द ऋग्वेदर समय काल 1500 BCE रु आरंभ होउतला बडे अथर्व वेदर समय काल को 600 BCE आपनकर बोली कही थाते। ओके, ये जो लंबा समय काल पाखापाखि 1000 वर्षर समय काल, से भितरु भी आमे जदि कहबा एठी गोटे टाइम पीरियड अछि आपनकर। ओके, एई भितरु 500 वर्ष लागि जाइतला, आपनकर 1000 BCE पर्यंत लागि जाइतला ऋग्वेद को रचना समय बा ऋग्वेद रचना समय बहुत लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम रे बोली इतिहासकार मानकर कहवा कथा 1500 BCE रु 1000 BCE। ओके, 1000 BCE मींस पाखापाखि 500 वर्ष। सेमती आपनकर आउ 500 वर्ष भितर तीनटा वेद लेखा जाइतला। हाँ, किंतु एई तीनटा वेद आउ एई ऋग्वेदर भितर आमे अनेक असामंजस्य देखिबा ପାଇଁ पाते। ଯଦିବା ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଇଭିନ୍ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବି ऋग वेदर हाइम्स गुडाକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲାନ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ବା ନୂତନ ସମାଜର ନିର୍ମାଣ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡା କି ऋग वैदिक समाज ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ओके, ऋग्वेदीय समाज ठारू भिन्न थिला। तो ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ऋग्वेदर समाज टाକୁ ବା ऋग्वेद कालीन समाज को आमे गोटे अलगा समाज भाବରେ ग्रहण କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ समाज वैदिक जुगर समाज को गोटे अलगा प्रकार करते हुए तो ସେଇଆ ଆକୁରେଟଲି ହେଇ ବି ନଥାଇ ପାରେ। ଓକେ, ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେ କଥା। ଆମେ ଋତୁ ଭଳିଆ ଋତୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ये जिनस समाज रो परिवर्तन टाक भी आपनकर एई पॉइंट रु गोटे चेंज हे गला बोली आपन कहवा भारी मुश्किल। से समय काल धीरे धीरे आपनकर परिवर्तन हेता। जहाँ भी हो, ये जो ऋग्वेद, ओके, ये ऋग्वेदिक वैदिक कालीन समाज टाकू बा ऋग वैदिक कालीन समाज टाकू आमे कौन कही आर्ली वैदिक एज बोली कही ऋग वैदिक एज बोली कही बेटर हम ऋग वैदिक एज कहवा ऋग वैदिक एज बा ऋग वैदिक जुग बोली कही प्राक वैदिक जुग बोली भी आपण कहि पारिबे, पूर्व वैदिक जुग। सेमिति आपनकर वैदिक जुगर परवर्ती जो वेद गुडा भितर जो समाज को पाती आमे ताकू कौन कही ना लैटर वैदिक एज बोली कही। ओके,
लेटर वैदिक एज कही बा उत्तर वैदिक जुग बोली आमे कही ओके। तो वैदिक पीरियड टाको आमे कौन कले दी भाग रे क्लासिफिकेशन कले। गोटे होची ऋग वैदिक जुग बा ऋग वैदिक एज और ऋग वैदिक पीरियड आ गोटे होची आपन लेटर वैदिक एज बा उत्तर वैदिक जुग ओके। यही प्रकार दी प्रकार आमे पढ़िया दी प्रकार समाज को आमे गोटे कंपैरिजन करिबा बा तुलना करिबा गोटे तुलनात्मक अध्ययन करिबा। आज किंतु आमे पढ़िबा कोन वैदिक जुग ओके वैदिक जुगर प्रथम पर्याय बा ऋग वैदिक एज बा प्राक वैदिक जुग आज ताकू पढ़िबा ओके। ई समय रे कोन थिला कोन नथिला एगुडा को सब आमे देखिबा ओके। अच्छा ऋग्वेद मु कहिछि लिटरेचर पार्ट टाको छाड़ दउछि आमे परवर्ती पर्याय रे ताकू देखिबा। तो ए जो ऋग्वेदिक जुग ओके ये कोठी आपन करथिला फास्ट लेट्स डिटरमाइन द जियोग्राफिक ओके जियोग्राफी। मु तो समय पीरियड कहली ऋग्वेदिक समय पीरियड होछि 1500 रु 1000 बीसी 1000 रु 600 बीसी होछि आपन को बा 1000 रु 600 बीसी होछि आपन को लेटर वैदिक एज ओके। এই সময়ে বিশেষ কি দ বেদিক পিপুল আচ্ছা বেদিক পিপুল মানে ফ্লোরিস্ট এলং দ রিভার সিন্ধু and its tributaries and सरस्वती ओके। सिंधु नदीर उपत्यकार बा सिंधु नदी उपकूल अंचल रे सिंधु नदी एवं तार उपनदी जो पांचटा आपनकर वितस्ता आपनकर जदि कहबा वितस्ता झेलम सॉरी वितस्ता झेलम कहछि सी वितस्ता जे झेलम भी से वितस्ता अक्षिणी पुरुषिणी विपाशा शतद्रु कुर्मु दृष्टावती आ गोमाल एगुड़ा सब जो रिभर गुड़ा एई रिभर उपत्यकार पर्टिकुलारली जदि आमे कहबा वितस्ता ओके। मूलतः आमे जदि देखिबा एई जो वैदिक जुगर लोक माने ओके ए माने प्राक वैदिक जुगरे अच्छा मु हेडिंग टा कर दउची बेटर रहइबो नले कंफ्यूजन आसी जिवो। अर्ली वैदिक एज अर्ली वैदिक एज अर्ली वैदिक एज और ऋग वैदिक एज ऋग वैदिक एज ओके। अर्ली वैदिक एज और ऋग वैदिक एज आमे एमिति कहि परिबा ओके। ऋग वैदिक एज ए ऋग वैदिक सॉरी टिके डिस्ट्रक्शन होतला जस्ट अ मिनट। अच्छा ए ऋग वैदिक एज रो लोक माने रहुथिले कोठी एरिया ऑफ सेटलमेंट फास्ट देखिबा एरिया ऑफ सेटलमेंट बाकी सब आपण माने नोट्स पाई जिवे ओके नोट्स एमती भी बही मु आपन को शेयर कर देथिले स्टिल आपन को मोर हमर नोट्स आपन पाई जिवे। एरिया ऑफ सेटलमेंट जदी कहबा सप्त सिंधु रीजन ओके सप्त सिंधु रीजन सप्त सिंधु रीजन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय द आर्यंस आपन is indicated from certain allusion in Rig Veda. Okay, particularly the early Vedic people lived in the area known as Sapta Sindhu. Okay, Sapta Sindhu region रे एमाने रहुतले means area of seven river सातटा नदीर जो अंतर्गत स्थलटा जोटा सेई region रे बा सेई अंचल रे ऋग्वेदिक लोक माने रहुतले मीन्स आपनकर सप्त सिंधु रीजन रे सप्त सिंधु रीजन कहले कोन प्रथम तो होची सिंधु मु सिंधु ही कहूची आपन को इंडस कहू नाही हमर गोटे ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ନାଁ ଗୁଡାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବାର ବି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଓଡିଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ପଖାଳ ଓକେ ପଖାଳ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ୱାଟର ରାଇସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ୱାଟର ରାଇସ୍ ୱାଟର ରାଇସ୍ କଣ ବିନା ପାଣିରେ ଭାତ ତିଆରି ହେଇପାରିବ କି ଆପଣ ପଖାଳକୁ ଇଂଲିଶ ରେ ବି ପଖାଳ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ନା ନାଁ ଗୁଡାକୁ କାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ନାଉନ ଗୁଡାର କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଯାଇ ପାରେ କି
ନାଉନ୍ ଗୁଡାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆମର ଆମେ କେବେ ନିଜକୁ ନିଜ ନାଁରେ ଡାକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ତ ବିଶେଷ ଖରାପ ଗୁଣ ସେଇଟା। ଆମେ କହିଲେ ନା ଆମର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଯଦି କହୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଇଂରାଜୀଟା ଗୋଟେ କଣ ଯେମିତି ନିହାତି ଗୋଟେ ବହୁତ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା, ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ତା ମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା। ଯଦି ଇଂଲିଶ ପଦେ ଅଧେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ତାର ସେଇ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ପଖାଳକୁ ୱାଟର ରାଇସ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନାଁ ର ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବେ ଆପଣ? କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ନାଁ ଗୁଡା ହିଁ କହୁଛି ଯୋଉଗୁଡା କି ଆମର ଯଦି କହିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଗୁଡା ଥିଲା। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନାଁ ଗୁଡା ଯୋଉଗୁଡା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇମେରୀଲି ଫୋକସ କରୁଛି ପୁରୁଣା ନାଁ ଗୁଡା ହିସାବରେ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେଗୁଡା ଆମର ଧରୋହର କହିପାରିବା ଆମେ, ସେଗୁଡା ସେଗୁଡା ଆମର ପରମ୍ପରା। ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ଭୁଲି ଗଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ନଥିଲେ ନା, ୱାର୍ଲଡ ର ନମ୍ବର 1 ଇକୋନୋମି ହେଇକି ଥିଲେ, ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଭୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହିସାବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭାଇଭ ହଉଛି, ତାର ରିଭାଇଭ ର ଫଳଟା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇପାରେନି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଓକେ, ଆସିବା ଆମେ ଟପିକକୁ। ଭାଷଣ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏରିଆ ଅଫ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ ର ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ରିଜିଅନ ରେ ରହୁଥିଲେ। ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ରିଜିଅନ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ 5 ଟ୍ରାଇବୁଟାରିଜ, ଆଉ 5ଟା ଉପନଦୀ। ସେଇ 5ଟା ଉପନଦୀ ଗୁଡା ନାଁ ବି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, 7ଟା ଆପଣ ମାନେ ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ବିତସ୍ତା, ଓକେ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ବିତସ୍ତା, ଅକ୍ସିଣୀ, ଅକ୍ସିଣୀ, ପୁରୁଷନି, ବିପାଶା, ଓକେ ବିପାଶା, ତାପରେ ହେଲା ଶତଦ୍ରୁ, ଶତଦ୍ରୀ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। କଥାଟା କଣ କି ରୁ ଫଳାଟା ଯୋଉଟା ସେଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ ରୁ ଫଳା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀରେ ରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶତଦ୍ରୀ ବା ସୁତଦ୍ରୀ ବା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶତଦ୍ରୁ ସେଟା। ଓକେ ଶତଦ୍ରୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା କେତେଟା ହେଲା ଆମର? 5ଟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ। 1 2 3 4 5, ଓକେ 5ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭର ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ। ଓକେ ହେଇଗଲା। ଏଇ 7ଟା ନଦୀ ର ଅବବାହିକାରେ ଏଇ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ବା ଋକ୍ ବୈଦିକ କାଳୀନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ଆସିବା ୟାର ମଡର୍ନ ନାଁ ଗୁଡା, ନହେଲେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିପାରେ। ସିନ୍ଧୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକାଲ ନାଁ ହିଁ ବା ଆମର ଭାରତୀୟ ନାଁ ଗୁଡା ହିଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିଲା ବେଳେ। ଓକେ ବିତସ୍ତା, ବିତସ୍ତା ହଉଛି ଝେଲମ। ଓକେ ଅକ୍ସକିଣି ହଉଛି ସେନାବ, ପୁରୁଷନି ହଉଛି ରାବି, ବିପାଶା ହଉଛି ବ୍ୟାସ, ଶତଦ୍ରୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସତଲେଜ, ସରସ୍ୱତୀ, ଇଏ ତ ସରସ୍ୱତୀ ତ ସରସ୍ୱତୀ ସିଏ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ କେହି କେହି ହାକରା ଘାଗର ବୋଲି ୟାକୁ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ଇନକରେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ବା ଇଣ୍ଡସ୍, ବିତସ୍ତା, ଅକ୍ସିଣୀ, ପୁରୁଷଣୀ, ବିପାଶା, ଶତଦ୍ରୁ, ସରସ୍ୱତୀ, ଏତିକି ରିଭର ର ଏଇ 7ଟା ରିଭର ର ଅବବାହିକାରେ ରହୁଥିଲେ କିଏ? ନା ରିକ୍ ବେଦିକ ପିପୁଲ ମାନେ। ହଁ ୟାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ରିଭର ର ବି ମେନସନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ କି ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରୁମୁ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁରାମ ରିଭର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରିଶଦବତୀ, ଦ୍ରିଶଦବତୀ ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଘାଗର ରିଭର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋମାଲ ବା ଗୋମତୀ ରିଭର। ଓକେ ଗୋମତୀ କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୁମାଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ରିଭର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ରିକ୍ ବେଦିକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିଲେ। ଓକେ ଏତିକି ରହୁଥିଲେ। ତା ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମଡର୍ନ ଡେସ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ପଞ୍ଜାବ,
हरियाणा पर्यंत लोक मैंने रोते आप देखिए जदि ऋग वैदिक पिपुल मैंने ना एक्जाक्ट आप सिंधु सरस्वती सभ्यतार लोक मैंने जो रोते से मुझे कहे ये लोक गुड़ा एक्चुअली से लोक गुड़ा कथाटा कौन हो कि आम कौन से नगर सभ्यतार उदाहरण ये पाते जे नगर रे आपनकर मुनि ऋषि माने रहउनथिले से माने गाँ रे रहउथिले गाँ भी तो नुह से माने जंगल रे आश्रम करके रहउथिले ଆଉ ସେଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଲା ବେଦ ତ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଆଧାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହରଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କନଫର୍ମ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସେଇ ସିନ୍ଧୁ ସରସ୍ୱତୀ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ହିଁ ବୈଦିକ ଲୋକ ଥିଲେ ଓକେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଏବେ ତ ରାକ୍ଷୀ ଗଡିରୁ ମହାଭାରତର ଆମେ ଟ୍ରେସର୍ସ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସେପଟକୁ ଆଉ ଯିବାନି ବେଶୀ ଡିବେଟ ଆଡକୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ऋग्वेदରେ ଆଉ ଦିଟା ରିଭର ବିଶେଷ କି ଯମୁନା କଥା ବି ମେନସନ ଅଛି ଯମୁନା କଥା ମେନସନ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଅଛି ଦି ଥର ଯମୁନା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିପାରେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ରିଭର କଥା ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ୱାନ୍ସ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯମୁନାର ମେନସନ ବହୁତ କମ ଅଛି ବା ଥରେ ହିଁ ଅଛି ତାର ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯମୁନା ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଶୁଣି ଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ରହୁ ନଥିଲେ ଓକେ ତା ଛଡା ଆପଣଙ୍କର ହିମାଳୟ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ହିମାଳୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଜାବତ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ଓକେ ମୁଜାବତ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ଓକେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଜାବତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜୁବନ୍ତ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ ଗୋଟେ ହିମାଳୟାନ ପିକ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ସମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମିଳୁଥିଲା ଯାହାକୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିକି ପିଆ ଯାଉଥିଲା ଆମର ଯେମିତି ତାଳି ପିଅନ୍ତିନି ନା ताड़ी खजुरी ताड़ी आपन ताल गचरू बाहर करा जाए खजुरी गचरू बाहर करा जाए ताको पियंती ताड़ी बोली कहते एक्जाक्टली सेमती गोटे प्लांट होची सम प्लांट जोटा कि मजुबात पीक रे आपनकर मिले तार रसटाକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପାନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ରସ କଥା ବି ମେନସନ ଅଛି ମହାଭାରତରେ ସମ ରସକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଉଥିଲେ କିଏ ଦେବତା ମାନେ ଓକେ ଦେବତା ମାନେ ऋग्वेदिक ପିପୁଲ ମାନେ ପିଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେମିତି ବୃନ୍ଦା ହେଳା ରସ ବୋଲି ମହାଭାରତରେ ତାର ମେନସନ ଅଛି ଓକେ ତାକୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଉଥିଲେ ନିର୍ବାତ କବଚ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ମହାଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦା ହେଳା ରସ କଥା ମେନସନ ଅଛି ओके आमे जीवा सेपट को आउ टिके आगु बढ़िबा ये थिला जियोग्राफिकल सेटलमेंट मु भाबुची एथुरु जहा क्वेश्चन आसीबा आपण माने क्लियरली करि परिबे नेक्स्ट जदी कहबा आमे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओके बा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोन सब थिला अर्ली वैदिक एज रे बा ऋग वैदिक एज रे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लेखि दियो तो सब एबे ही मो सहित लेखि दियो तो या तो बेसी दरकार नहीं सेतिकी एग्जाम रे आसो मु जतकी एग्जाम रे आसीबो सब गुडा को आपन कवर कर देबी ओके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आमे याकु आगो डीलिंग करिवा तापर सोसाइटी इकोनॉमी को आसीबा ओके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सत्य कहबाकू गले मु सीधा गोटे लाइन लिखुची सेइतरु ही पॉलिटिक्स टा हमर रहि जो ओके पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आर्यंस को ऑर्डर रे थिला पॉलिटिकल लाइफ रे बेसिक यूनिट थिला आपनकर कुळ ओके कुळ परे थिला ग्राम एटा लेखि दियंतो सीक्वेंस टा थरे रहि जो ग्राम परे थिला बिसु विश्व के विषय बोली भी कही नेक्स्ट जदि कहवा कौथिरे बसु बोली भी लिखा है किंतु सेटा विश्व प्रोनाउंसिएशन बेटर रहिबो नेक्स्ट होची जन आपनकर जन परे मु एटी तळे लिखि दउची सी होची जनपद ओके जनपद तो एतिकी होची सीक्वेंस पॉलिटिक्स रो याकु मन रखि दंतु हेजबो ओके बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कूड़ और फैमिली कूड़ कहिला अपन घर कोन ना फैमिली बा परिवार गोटे परिवार को कूड़ बोली कहा जाउतला एबे भी कहा जाउची आउ ई फैमिली रो जे मुख्य थिले कूड़ रो मुख्य को आपनकर कूड़प बोली कहा जाउतला ओके पॉलिटिक्स आपनकर हेजिबो आज ही हेजिबो आपनकर और सेकंड टाइम पढ़िबा दरकार नाही कूड़ ओके बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल लाइफ इज कूड़ और फैमिली बा परिवार बा कूड़ यार मुख्य को आपनकर कूड़ कहा जा कूड़प बोली कहा जाउतला कूड़प वाज द हेड ऑफ द फैमिली गोटे घरर बा गोटे परिवार रो मुख्य को आपनकर कूड़प बोली कहा जाउतला और जेते बेले सेवेरल फैमिली जॉइन टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर किनशिप ए विलेज और ग्राम फॉर्म आपनकर जेतेबेले सेवेराल कूल बहुत गुडाए आपनकर कूल जेतेबेले मिसी जाते आमर कौन हुए ना ग्राम हुए ओके बा आमे ताकू कौन कहि थाते आपनकर विलेजेस बोली कहि थाते विलेजेस बोली
कही था villages were headed by ग्रामणी ग्रामणी तांको हेडिंग करूतले ग्रामीणी ग्रामीणी बोली भी कहि परिवे ओके ग्रामीणी कुड़प तो कूल वाज द बेसिक यूनिट ऑफ फैमिली परिवार आपंकर जदि कहबा एकक सॉरी राजनीतिर एकक थिला आपंकर कूड़ कूड़र मुख्य को कूड़प बोली कहा जाउतला बहुत गुड़ाए कूड़ जेतेबेले एकाठी मिसि जाउतले ओके ताको ग्राम बोली कहा जाउतला ग्रामर मुख्य को ग्रामणी बोली आपंकर कहा जाउतला ग्रामणी आ ये जो ग्रामणी जी थिले ई ग्रामणी रिप्रेजेंट विलेज इन सभा एंड समिति जेतेबेले सभा और समितिर बैठक होउतला आपंकर सेतेबेले आपंकर देखो सभा समितिटा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नथिला समस्त आपंकर जाईकी मिस आमे पढिबा चारिटा आमे ऑर्गेनाइजेशन पढिबा सभा समिति आपंकर जदि गण आ विधाता चारिटा चारिटा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऋग्वेदिक एज रे फंक्शन करतला ओके मु लिखि दोची आपन बेटर रहइबो सेटा सभा समिति और गण आ विधाता एमिति भाबरे चारिटा ऑर्गेनाइजेशन थिला गोटे होची सभा आ गोटे होची समिति आ गोटे होची गण आ गोटे होची विधाता ओके एमिति भाबरे विधाता चारिटा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थिला सभा समिति गण आ विधाता ये जो सभा और समिति रो मीटिंग रे ग्रामणी माने जाउतले कोन पे ना सेटा आपनकर गोटे किंगडम रो काउंसिल गुडा थिला गोटे सभा आ गोटे समिति जेमति हमर एबे लोकसभा राज्य सभा अछि एग्जैक्टली सेही प्रकार दीटा सभा थिला सभा गोटे समिति गोटे ओके तो मूलतः ये सभा और समिति रे ए ग्रामणी जी थिले सी रिप्रेजेंट करूथिले आउ दीटा गण होची आपनकर जदी कहबा नॉर्मल जदी कहबा सर्वसाधारण ऑर्गेनाइजेशन जोथिरे आपनकर मूलतः गण कहिले भी आपनकर जो गुडा जो माने कि फाउंडर थिले से गुडा ओके बा जनपद गुडा जो माने मुख्य थिले जो माने तांकु नै कि आपनकर होतला विधाता होची आपनकर वार काउंसिल दा युद्ध बटी डिस्ट्रीब्यूशन करबार ओके वार काउंसिल दा व्हाट एवर में भी आमे देखिबा परवर्ती पर्याय रे तो ग्रामर मुख्य थिले ग्रामणी ग्रामणी होचंदी जे कि आपनकर रिप्रेजेंट करूतले डिफरेंट आपनकर जो काउंसिल ओडारे ओके जेते बेले a group of villages constituted to a larger unit called bisu ओके बिसु बोली कहा जाउतला बहुत गुडा बुक रे बसु बोली भी लिखा है आपनकर ओके एग्जाम रे जहा थिबो से हिसाब रे आपन लिखिबे किंतु मोस्ट पॉसिबल अधिकांश बही रे बिसु बोली लिखा है तो बिसु को ही नहीं कि आपन जानतो तो बहुत गुडा जिते बड़े ग्राम आपनकर मिसि जाउतला ताकू आमे कोन कहउतले बिसु बोली कहउतले आ यार मुख्य को कोन कहा होतला विषयपति बोली कहा जाउतला ओके विषयपति बोली कहा जाउतला ए जो विशुटा नॉर्मली एबे आमे तहसील यूज करू नाहति आपनकर एटा गोटे तहसील थिला कहले कहि परबा सेही हिसाब रे सेते बळर हिसाब रे से माने आपनकर एडमिनिस्ट्रेशन रो कोन जदी कहबा एडमिनिस्ट्रेशन रो इफिशिएंसी पई एगुडा सब डिवीजन गुडा थिला आ मे बी ए विषयपति माने ही गण रे रिप्रेजेंट करूथिले व्हाट एवर में भी हमर सेपट को जिबार नाही जेते बेले किछि विषु मिस जाउतला होउतला कोन ना जन होउतला ओके जन बा ट्राइब जन को आपनकर ट्राइब बोली भी कहा जाय ट्राइब होउतला तापरे गुडाए जेते बेले ट्राइब मिस जाउतले जनपद होउतला तो ये होची आपनकर अर्ली वैदिक एज रो एडमिनिस्ट्रेटिव बा आपनकर ऑर्गेनाइजेशन एमिति भाबरे आपनकर थिला बहुत गुड़ाए आपन जनपद थिला से समय रे वैदिक काल रे विशेष की फेमस जदी कहबा जेमति भरत हैला आपन भरत ट्राइब जो माने की परवर्ती पर्याय रे कुरु आपन बोले ख्यात होइतले ओके एक्चुअली कोन की भरत ट्राइब आ पुरु ट्राइब मिसी गला परे आपन सीटा एक्चुअली दश राजन युद्ध समय रे भरत ट्राइब आ पुरु ट्राइब रो अमलगामेशन हो जाइतला बा मिस जाइतले सी मिसिला परे से माने कुरु ट्राइब रे बोले ख्यात होइतले ऑप्शनल हेतिले मु सेगुडा को डीलिंग करता मु सेगुडा डीलिंग करूनी आपन लास्ट ईयर सेमति कि आपन क्लास उडा सरला ओके जदी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दरकार ताले लास्ट ईयर क्लास उडा अछि आपन मने देखि पारबे मु किंतु भाबुची जदी हिस्ट्री ऑप्शनल नै ताले सेगुडा को जानतो नै बेकार टाइम वेस्ट करबे एग्जाम पे टाइम वेस्ट करबे नॉलेज किंतु पाइ जबे ओके भरत मत्स्य जदु पुरु एगुडा आपनकर बहुत गुड़ाए ट्राइब थिले से समय रे बा से समय रे बहुत गुड़ाए स्टेट थिला बोली भी हमें कहि परबा स्टेट शब्द प्रयोगटा के कोनसी इतिहासकार करिना तो कहिबा
हुए तो भूल हो पारे किंतु आमे प्रयोग करिवार कौन से असुविधा भी ना ओके जहाँ भी हो आउ जेतेबेले ए गोटे ट्राइब रो जे किंगडम होतला गोटे ट्राइब रो हेड को आमे कोन कहउतले जनपदर मुख्य को आपन को राजन बोली कहा जाउतला ओके राजन बोली कहा जाउतला बा आपन ताकू किंग बोली कहि पारिबे आ किंग कर काम कोन थिला ही वाज द लीडर इन बैटल एंड प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब जेतेबेले युद्ध होतला से युद्धर सी होतले नेता बा सेनापति होतले आ ट्राइब रो प्रोटेक्शन करतले इटा ही थिला राजांकर बा राजनकर प्रथम कार्य ओके तो ऋग्वेदिक पॉलिटी नॉर्मली मोनार्किकल थिला अपन को ऋग्वेदिक पॉलिटीटा नॉर्मली मोनार्किकल थिला ओके हाँ हेरिडिटरी नथिला किंतु हेरिडिटरी हेबाकू जाउतला नॉर्मली कौन हुए कि नॉर्मली हेरिडिटरी हे जाए ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ତା ପୁଅ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ କଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ଆସୁଥିବ ତ ନର୍ମାଲି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ରାଜାର ପୁଅ ହେଇକି ହିଁ ବଡ ହେଇଥିବ ଅଟୋମେଟିକଲି ସିଏ ସେଇ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଡେଭଲପ କରି ଯାଇଥିବ ତା ବାପା ବି ଚାହିଁବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇଯାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଅଧିକା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସର ଭାବରେ ଆସିଯାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେରିଡିଟାରୀ କିନ୍ତୁ ହେରିଡିଟାରୀ ରୁଲ ନଥିଲା ଯେ ବାପା ପରେ ପୁଅ ହବ ବୋଲି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିଓର ରହୁଥିଲା ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ऋग्वेदिक पॉलिटी वाज नॉर्मली मोनार्किकल एंड सक्सेशन वाज नॉर्मली हेरिडिटरी जदि बा आमे तार अलगा देखंती अलगा भी बहुत समय देखंती जेमती आपनकर महाराज भरत ଯିଏ କି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କିମ୍ବା କାଳିଦାସଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା କଣ ସେଟା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳା ପଢନ୍ତୁ କି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ପଢନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ମହାରାଜ ଭରତଙ୍କର କଥା ଅଛି ସେଇ ମହାରାଜ ଭରତ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସର ଡିକ୍ଲାର କରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେଇ ପରମ୍ପରା ଗୁଡା ଓକେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଥିଲା ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ମହାରାଜ ଭରତ ବି ସେଇ କଥାଟା କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନଥିଲେ ଇଏ ହଉଛି କଥା ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ସମୟ ହେଲେ କେବେ କେବେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର particularly ରାଜନ okay rajan was a kind of chief and he did not exercise unlimited power ରାଜନ କୌଣସି ଅନଲିମିଟେଡ ପାୱାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନଥିଲେ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଇବାଲ କାଉନସିଲ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସଭା ସମିତି ଗଣ ବିଧାତା ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ କାଉନସିଲ ଥିଲା ଏଗୁଡାର ଆଡଭାଇସ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନା କି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସ୍କସନ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସିସନ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ଦିଟା ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ଆସେମ୍ବଲି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସଭା ଆଉ ସମିତି ଏଇ ଦିଟା ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପପୁଲାର ଥିଲା ସଭା ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି କାଉନସିଲ ଅଫ ଏଲ୍ଡର କାଉନସିଲ ଅଫ ଏଲ୍ଡର୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ସମିତି ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ ଏଣ୍ଟାୟାର ପିପୁଲ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ एंटायर पीपुल ये होचे असेंबली ऑफ एंटायर पीपुल बा आपनकर एटा होची नु एटा राज्यसभा सहित सिनोनिमस आपनकर राज्यसभा एटा होची आपनकर लोकसभा बा हाउस ऑफ कॉमन्स जोटा को आबे कहते ओके असेंबली ऑफ पीपुल ये होची असेंबली ऑफ एल्डर्स असेंबली ऑफ द एंटायर पीपुल एंटायर पीपुल कहले कोन सब लोक गुडा जाई कि एतकी लोक गोटा आपनकर गोटे जनपदर ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେଟା କଣ ପସିବୁଲ କି ସେଇଆ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟେଡ ହଉଥିଲେ କୁଳପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଇମାନେ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମଣୀ ଯୋଉମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେସିଆଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ସଭାରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ହଁ ଏଇ ଭିତରୁ ଦିଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଧାତା ଏଇ ଦିଟାରେ କୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରୁଥିଲେ ମହିଳା ମାନେ ବି ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ଓମେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଓମେନ୍ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲେ ସଭା ଆଉ ବିଧାତାରେ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର
पार्टिसिपेट करुले आ गण आउ जदि कहबा समिति रे महिला माने पार्टिसिपेट करू नथिले नॉर्मली ग्रामणी जो माने होउथिले से माने आपनकर पुरुष लोक माने होउथिले सेति में समिति रे सीए मानकर जोगदान नथिला आ बाकी गण रे भी आपनकर मुख्यतः पुरुष माने ही गोटे ट्राइब रो मुख्य रहुथिले इटा होचे गोटे गोटे ट्राइब रो लीडर आमे कोन देखिले या पूर्वरु ओके एठी कोन देखिले जन बा ट्राइब आमे देखिले ई जनर मुख्य को गण बोली कहा जाउतला आपनकर ओके एई माने सब रिप्रेजेंट करूथिले पर्टिकुलरली जदि कहबा आमे गण रे जेकी रिप्रेजेंट करूथिले ई मानकर सभाटा आ विधाताटा वार काउंसिल थिला ओके तो राजा को भी आपंकर असिस्ट करिया पई बहुत जण ऑफिसर थिले असिस्टेड बाय ए नंबर ऑफ ऑफिसर से भितर पुरोहित थिले ओके जदि बा आपंकर पुरोहित थिले स्पाइज थिले ए माने सब थिले आपंकर ओके सेनानी थिले बा सेनापति थिले किंतु नॉर्मली सेनानी रो सेनानी कहिले एक्चुअली सैन्य बाहिनी सेनापति राजा ही सेनापति होते स्पेशल सेनापति पद नथिला सेनानी थिला बा सैन्य बाहिनी थिला सैन्य बाहिनी रो मुख्य राजन थिले बा राजा ही थिले ओके नेक्स्ट देखिबा स्पाइस आर एम्प्लॉयड टू कीप एन आई ऑन एंटी सोशल एक्टिविटीज एगुडा पई दिया होतला जेतेबेले युद्ध होतला तथ्य संग्रह करिया पई भी याकू व्यवहार करा जाउतला ता छड़ा आपनकर आउ किछि ऑफिसर जेमती जणे हेले प्रजापति बोली कहा जाउतला प्रजापति कहले कोन प्रजापति नाटा कोठी सुनिछंती प्रजापति दक्ष राजा को कहा जाय ओके चंडी पुराण रे कथा चंडी पुराण रे दक्ष को कोन कहा जाय प्रजापति बोली कहा जाय शिव पुराण रे भी ताको विषय रे मेंशन अछि प्रजापति कहले ऑफिसर ऑफ पास्चर ग्राउंड ऑफिसर ऑफ पास्चर ग्राउंड ओके ऑफिसर ऑफ पास्चर ग्राउंड बा आपनकर कोन होतला जो चारण भूमि थिला तार अधिकारी को आपनकर कोन कहा जाउतला प्रजापति बोली कहा जाउतला आपन देखबे प्रजापति गोटे जिनस कंफ्यूजन होतबे ये तो आपनकर स्वर्ग तो देवता माने हेले राजा हेले इंद्र हेले सेपटरे भगवान हेले दक्ष प्रजापतिଙ୍କର कोन भूमिका थिला जे से शिवं को भी आपनकर चैलेंज कर देथिला आपन देखिथिबे भगवान को भी चैलेंज कर पारला कथाटा होची कोन कि जो समय रो कहानी सेटा से समय रे आपनकर शिव को शिव जणे पहाड़िया देवता थिले जे कि हिमालय रे रहंती ओके मींस सेठिकार जणे लोक हेतिबे से निश्चित भाबरे आ प्रजापति थिले चारण भूमि रो मालिक दक्ष प्रजापतिଙ୍କର संपत्ति बहुत थिला सेति पे जा पाखरे संपत्ति अधिका सीए मुख्य से हेले जहाँ भी हो आपनकर इए कौन होतले ई जो प्रजापति इए आपनकर कौन करूथिले पास्चर ग्राउंड रो मुख्य थिले आउ इए आपनकर कौन हितिला ग्रामणी भूमिका रे परवर्ती समय रे ये ग्रामणी भूमिका को भी आसीथिले ओके आपनकर ग्रामणी भूमिका को आसीथिले मींस जेते बेले आपनकर पर्टिकुलरली ग्रामणी शब्द प्रथमे आपनकर आसिला ग्रामर मुख्य को ग्रामणी बोली कहा जाउतला ओके ग्रामर मुख्य को ग्रामणी बा ग्राम मणि गाँ रो जे मणि जे से हेले ग्रामणी तांको कहा जाउतला आउ ई जो इन द बिगनिंग द ग्रामणी वाज जस्ट द हेड ऑफ ए स्मॉल ट्राइबल फाइटिंग यूनिट जो गाँ जो फाइटिंग बाय माने गोटे गाँ आपनकर गाँ गाँ हेकि जाउतले गाँ आपनकर मुवमेंट करूतला चारण भूमि पई आपनकर खोजुतले जोटी आपनकर तो जेतेबेले मुवमेंट करूतला से तार लीडर रहउतले मन कर आउ कोटे संग्राम शब्द शब्द सेति व्यवहार करा दीटा गाँ आमना सामना होउतले सीटा को आपनकर संग्राम बोली कहा जाउतला तो सेई समय रे सेई ग्रामणी जे थिले सी आपनकर लीडिंग करूतले सेई गाँटा को but when the unit settled the ग्रामणी became the head of the village ଯେତେବେଳେ ଗାଁଟା ସେଟେଲ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ବି ହେଇଗଲେ ଆଉ କୋର୍ସ ଅଫ ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଲା ନା ଚାରଣ ଭୂମି ସବୁ ରହିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଜାପତି ଶବ୍ଦଟା ଗ୍ରାମଣୀ ଗୋଟେ ଗାଁର ଚାରଣ ଭୂମିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ହେବ ଯିଏ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଗ୍ରାମଣୀ ଯିଏ ତ ସେଇ ଗ୍ରାମଣୀ ହିଁ ପ୍ରଜାପତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲେ ସମୟ କ୍ରମରେ ओके जहाँ भी हो इस समय रे राजा किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर आर्मी बट इन टाइम्स ऑफ वार
मिलिटारी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स जेमती व्रत हेले आपनकर ग्राम गह आपनकर श्रद्धा एमती सब विभिन्न ट्राइबल यूनिट थिला जो माने कि सोल्जर आपनकर सप्लाई करथले व्हाट एवर मे बी बाय एंड लार्ज मिलिटरी सिस्टम वाज स्ट्रांग थिला military techniques of the early Aryan was much advanced तांको पाखरे advanced weapon system सब थिला Aryan succeeded everywhere because they possessed chariot driven by horses से माने घोड़ा व्यवहार करथिले रथ व्यवहार करथिले जोति में कि अन्य मान को परास्त करिवारे सफल हेतिले ओके नेक्स्ट आसीबा आपनकर से समय रे नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम कौन सी रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नथिला कौन पे ना चाष कार्य विशेष हो नथिला तो रेवेन्यू सिस्टम आसीबो कोठी पैसा नथिला पर्टिकुलरली जदी कहबा किंतु राजा को वॉलंटरी ट्राइब्यूट दिया जाउतला बाय सब्जेक्ट जोटा को आपे कोन कहउतले बॉडी बोली कहा जाउतला ओके बॉडी बोली कहा जाउतला एंड द बोटी ओन इन फैटल आ युद्धरे जो बोटी आदाय होतला सेगुडा कथाटा होची बॉडी दे देबा माने कोन बॉडी दे देबा माने माहाड़िया दे देबा ओके काकू बॉडी दे देबे माने निजर कोनसी इच्छित वस्तु को आपन कोन करिवे ना राजा को दे देबे सेति पे बॉडी शब्दटा को आपन व्यवहार करा जाय ओके आसीबा ये थिला पॉलिटिकल लाइफ मु भाबुची कन्फर्म क्लियर हे जैतिबे समस्त कार भीतर डाउट नथिबो आसीबा हमें सोशल लाइफ को social life okay social life को ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज ए सिंपल एंड लार्जली इगैलिटेरियन प्रथम तो होचे इगैलिटेरियन और पैट्रियार्कियल सोसाइटी इगैलिटेरियन एंड पैट्रियार्की ओके इगैलिटेरियन सोसाइटी इगालिटेरियन सोसाइटी रो अर्थ होची जोटी समस्त को समान अधिकार मिलता है ताकू इगालिटेरियन बोली कहती माने समस्ते समान ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज सिंपल एंड लार्जली एन इगालिटेरियन ओके इगालिटेरियन सोसाइटी एंड पैट्रियार्कियल सोसाइटी बा आपनकर पितृ केंद्रिक समाज थिला जोथिरे पिता ही रहुतले परिवार रो मुख्य गां रो मुख्य सबुतिरे ओके पुरुष प्रधान समाज थिला आपनकर नो कास्ट डिविजन कौन सी प्रकार कास्ट डिविजन नथिला ऑक्युपेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ ओके ऑक्युपेशन किए को ऑक्युपेशन को जीवो सेटा बाय बात डिसाइड हो नथिला अपन एटा सेकंड नो बात सॉरी नो कास्ट ओके अपन को नथिला ऑक्युपेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ मेंबर ऑफ ए फैमिली कुड अडॉप्ट डिफरेंट ऑक्युपेशंस गोटे परिवार रो विभिन्न सदस्य माने भिन्न भिन्न प्रकार ऑक्युपेशन नहीं पारुतले ओके बट हाँ आमे किंतु देखंती वर्ण शब्द वर्ण थिला वर्ण वर्ण कहले होची रंग बा कलर ओके कलर आधार रे आपनकर होतला हाँ कलर रे भी से माने डिस्क्रिमिनेशन करू नथले जेमति अपार्थाइड आपनको जेमति साउथ अफ्रीका रे थिला बा वर्ण वैषम्य जेमति पर्टिकुलरली आमे देखंती अमेरिका रे सेमिति प्रकार नथिला वर्ण और कलर थिला मींस आपनकर जदी कहबा वैदिक और नॉन वैदिक पीपुल एक्चुअली कोन की किछि वैदिक लोक थिले जो माने वैदिक धर्म को अनुसरण करूथिले आउ किछि थिले जो माने अनुसरण करू नथिले सेमान को भितर डिफरेंस माने जेमिति आपन को चंडी पुराण रे ही कहा होची सेटा बेस्ट एग्जांपल अछि सेठी आपनकर दक्ष प्रजापति शिव को तांको झियो को देबा पई राजी नथिले कथाटा कोन होची कि शिव आर्यन नथिले सी आर्य नथिले भाई वैदिक धर्म को अनुसरण करवा लोक सी नथिले सी वैदिक धर्म कौन रीतिनीति को पालन करू नथिले सी परवर्ती पर्याय वैदिक फोल्ड को अणा गला सी मूल तो नथिले जोति कि प्रजापति तांको विरोध करुथिले ओके कोन पाइना सी वैदिक धर्म को अनुसरण करू नथिले कोन पाइना सी नॉन वैदिक पीपुल थिले नॉन आर्यन थिले ओके सी अनार्य थिले अनार्य माने आर्य नुहंती सी ସେଇଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସତୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯିଏ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାସ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ହଁ ଦାସ ଶବ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକର ନୁହଁ ଓକେ सेटा से समय व्यवहार होता सेटा गोटे जाति थिले आपनकर दास दस्यु एमती भाव रे दीटा जाति थिले जो माने कि नॉन वैदिक पीपुल थिले ओके जो माने वैदिक धर्म को अनुसरण करनथिले सेगुडा भितर दीटा जाति थिले
जड़े होचंती आपनकर दास आउ जड़े हेले दस्यु तो सेगुड़ा परवर्ती पर्यायर नेगेटिव टर्म रे व्यवहार करागला से माने किंतु जाति विशेष थिले तो नॉन वैदिक पीपुल मान इमिति आधार रे आपनकर हितला नहले जो अलगा कौन सी प्रकार डिविजन नथिला ओके आपनकर हां किंतु किछि प्रैक्टिसेस जेमति आपनकर जेते बेले वार कौन सी वार होतला वार बुटी आसुतला वार बुटी माने को युद्ध रे जो माने परास्त होतले से माने कोन करथले जे जीतुतला तांकू किछि भेटी दउतले नहले भी लूटपाट भी करूथाई पारते करू नथिबे बोली कहि होबनी आपनका जहाँ भी सो सेई जो संपत्तिटा धरिकी आसुतले गोटे माने परिषद थिला जोटा कहंती ना विधाता बोली कहा जाउतला वार काउंसिल ओके से विधातार काम थिला से जो वार बुटीटा को डिस्ट्रीब्यूट करबा डिस्ट्रीब्यूट द वार बुटी ओके वार बुटी को डिस्ट्रीब्यूट काम करबार थिला विधाता मु आगु कहिसी विधातार रे मेंबर थिले को जियो माने ओके जियो मान को विधातार मेंबर रखा जाउतला से माने पार्टिसिपेट करथले कथाडा कोन होची कि आपण देखिथिबे गोटे सेई जदि कहबा विष्णु पुराण गोटे एपिसोड भागवत रे भी अछि जे जेतेबेले समुद्र मंथन हैला देवता और असुर मान भितर झगड़ा हैला देवता असुर किए आमे हेटा परवर्ती देवता माने होचंती आर्य लोक माने वैदिक लोक माने असुर को माने नॉन वैदिक आपण देखिबे जतकी असुर माने विष्णु को पूजा करथि से माने शिव को पूजा करथि कोन पाई गले सी होचंती नॉन वैदिक गॉड जो माने नॉन वैदिक थिले से माने असुर थिले से माने भी किंतु शक्तिशाली थिला और बहु समय रे आपनकर आर्य मान को परास्त करूथिले जोथि में कि देखिबे विष्णु अवतार नै कि आसुतले एमती सब होउतला आ बेले बेले आर्य माने महादेव को भी जाई कि आपनकर जे कि जने नॉन वैदिक गॉड तांकू तांको द्वारा ही आपनकर हत्या भी करौथिले आपन देखिथिबे शुक्राचार्य थिले आपन जानिथिबे दी जण गुरु जणे बृहस्पति जणे शुक्राचार्य शुक्राचार्य वैदिक गुरु नहंती ओके आपन जानिथिबे जे देवता माने अमृत पान करथिले किंतु संजीवनी मंत्र नथला काहू बंचै पारु नथे किंतु शुक्राचार्य पाखे संजीवनी मंत्र थिला सी बंचई पारुथिले ता माने नॉन वैदिक पीपुल माने भी इक्वाली एजुकेटेड थिले ओके इक्वाली एजुकेटेड थिले आपण एगुडा को ना कॉन्टेक्स्ट गुडा को बुझिबा जरूरी इक्वाली एजुकेटेड थिले तो जहां भी हो आपण कोन करछंती से वैदिक और नॉन वैदिक पीपुल मान को भितरे गोटे संगठन कले ओके माने कोन एकाठी कि समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन होला पर अमृत बाहरिला अमृत को भागवंटा नहीं कि किए कौन नब ताकू नहीं कि झगड़ा हैला समय गोटे बढ़िया कॉन्सेप्ट सेठी आपनकर कहिजे जे विष्णु आपनकर मोहिनी कन्या है कि आसी कौन गले तांको भितरे डिस्ट्रीब्यूशन कले एग्जैक्ट कामटा विधाता रे होतला जेते बेले वार बुटी नहीं कि आसुतले सेई वार बुटी गुडा को डिस्ट्रीब्यूट को माने करूतले जियो माने करूतले ओके कोन पे ना कुहा जाए जियो माने पक्षपात करंती नहीं बोले बहुत प्रकार पूर्वरु अछि किंतु आमे देखिछु पक्षपात भरी भरी की करंती से माने व्हाट एवर मे बी आ मोहिनी को भी देखिथिले आमे से पक्षपात करथिले देवता मान को सब दी दउथिले आपन जो असुर मान को से दउ नथिले तो मूलरू तांकर से हेबिट अछि ओके भगवान विष्णु है कि भी से पक्षपात रु बंची पारले नै तो पक्षपात करा जाउतला जहां भी हो विधाता रे सेई महिला माने आपन को डिस्ट्रीब्यूट करथले वार बॉडीटा को तो जेते बेले डिस्ट्रीब्यूशन होतला जिए पद पदवी हिसाब रे प्रथमे तो समान प्रकार युद्ध करथले जाई कि समान छोट जेते बेले थिले समान प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होतला किंतु समय क्रम रे जेते बेले राजनकर क्षमता बढ़िला पुरोहितंकर क्षमता बढ़िला अन्यान्य ऑफिसर मैंने आसिले तांको भागरे अधिका अधिका गला सेमान को अधिका दिया गला ओके रिजल्ट कौन हला result in the creation of some inequalities within a tribe during the latter part of Vedic phase early Vedic period रो latter part रे एई जो inequality आपनकर किए अधिका पाइला किए कम पाइला रिजल्ट होची आपनकर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट हे गला वैदिक पीरियड रे ओके इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट हला ये होची कथा तार रिजल्ट होची आमे देखिबा को पाइले परवर्ती पर्यायर विभिन्न प्रकार आपे वर्ण विभाजन देखिबा को पाइले जाति विभाजन देखिबा को पाइले एठु ही आरंभ होइतला जते बेले वार बुटी रो इक्वाली डिस्ट्रीब्यूशन करा गला नाही ओके ता छडा
division of society in early Vedic period was not very sharp. Okay, बहुत भाବରେ ଆପଣଙ୍କର sharp ନଥିଲା ବା clearly visible ନଥିଲା। ତା ମାନେ ଯେମିତି ଋଗ୍ବେଦର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ସ ଅଛି, ତାର ମିନିଂ ହଉଛି, ତାର ମିନିଂ ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ କହି ଦଉଛି, ଆଇ am a poet, my father is a physician, and my mother grinds grain upon the stone, striving for wealth and varied plans, we follow our desire like cattle। ଓକେ, ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ଜଣେ କବି, ବାପା ଜଣେ ମୋର ଡକ୍ଟର ବା ଚିକିତ୍ସକ, ମା ହଉଛନ୍ତି ଘରେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଗାଈ ଯେମିତି ଘାସ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଧାଇଁଥାଏ, ଯାହାକୁ ସବୁଜ ଦେଖିପାରେ ତାକୁ ଖାଇଯାଏ, ବରଂ ସେ ପଲିଥିନ ନେଇ ଦଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଭର୍ସରେ ସେମିତି କହିନି ମୁଁ କହୁଛି। ସେମିତି ଆମେ ବି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସବୁ ଧାଇଁଛୁ ବୋଲି ସିଏ କହୁଥିଲେ, କହୁଛି ସେ ଭର୍ସଟା। ଓକେ, ବା ହାଇମଟା ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ହାଇମର ଗୋଟେ ଭର୍ସଟା ସେଇଆ କହୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ବେସିକ ୟୁନିଟ ଅଫ সোসাইটি ୱାଜ ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ବା କୁଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁଳପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ବି ଆଉ କିଛି ଡିଭିଜନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କଣ ନା ଦିଟା ଶବ୍ଦର ଆମେ ଆଗମନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା କୂଳ ବୋଲି ଥିଲା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦିଟା ଭାଗରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏତେ ଇନଡେପ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ପଢେଇବେନି, କୋଉ ବହିରେ ବି ଲେଖା ହେଇନି। ଓକେ, କୌଣସି ଇତିହାସ ଟିଚର ବି ଆମକୁ ପଢେଇବେନି। ମୁଁ ତ ମତେ ଲାଗେ ବହୁତ ଜଣ ସେମାନେ ନିଜେ ବି କନଫର୍ମ ନଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଟର ହବ ନୋଟ୍ସ କରିଦେବେ। କୂଳ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଗ୍ରହ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଆସିଲା, ବା ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଓକେ, ଗୃହ ବା ଗୃହ ବୋଲି ବି ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ, ଗୃହ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କୂଳ। କଥାଟା କଣ ହେଲା, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ମନେକର ଏ ଜଣେ ପର୍ସନ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ତାର ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ, ତିନିଟା ପୁଅ ହେଲେ, ମନେକର ସି ଡି ଇ, ତିନି ଜଣ ପୁଅ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସି ଜଣେ, ଡି ଜଣେ, ଇ ଜଣେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଥିଲେ, ଏ ଯାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ଇଏ ହଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳପ ଥିଲେ, କୁଳପ ଥିଲେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କୁଳପ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କହିବା ସି ଡି ଇ ହେଇଗଲେ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ମ୍ୟାରେଜ କରିଗଲେ, ତିନି ଜଣ ବି ଯାକ କଣ ହେଲେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ୟାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ୟାଙ୍କର ମନେକର ଦି ଜଣ ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜି ଜଣେ ହେଲେ, ଏଚ ଜଣେ ହେଲେ, ଏମିତି ଡିଙ୍କର ବି ସେମିତି ମନେକର ଦି ଜଣ ହେଇଗଲେ। ଓକେ, ଦିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲେ, ୟାଙ୍କର ଦି ଜଣ ପୁଅ ହେଇଗଲେ, ମନେକର ଜି ଏଚ ଆଇ ହେଇଗଲେ, ଜେ ହେଇଗଲେ, ସେମିତି ଇଙ୍କର ବି ସେମିତି ଦି ଜଣ ହେଇଗଲେ, କେ ଜଣେ ହେଇଗଲେ, ଏଲ ଜଣେ ହେଇଗଲେ। ତାର ରେଜଲ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଲେ, ତିନିଟା ଘର ହେଇଗଲା। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ତିନିଟା ଘର ହେଇଗଲା। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଗୃହ ବା ଗ୍ରହ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଓକେ, ଗ୍ରହ ବା ଗୃହ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୃହ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯିଏ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଏବେ ବି କୁଳପ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କୁଳପ। ତ ଏଇ ଘରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଗ୍ରହପତି ବୋଲି କୁହାଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଗ୍ରହପତି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ବା ଆମେ ଗୃହପତି ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି, ଗୃହପତି କୁହନ୍ତି ବା ଗୃହପତି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରହପତି, ଗୃହପତି ଆଉ ଗ୍ରହପତି ଭାବରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଇଗଲା। କେମିତି କ୍ଲାସିଫିକେସନଟା ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ କୂଳ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଲା, ଏମିତି ବି କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନେକର ଏଇ କୂଳପ ଏକ୍ସ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ଏଇ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସି ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଏକ୍ସ ଗାଁରେ ନ ରହିକି ୱାଇ ଗାଁରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୂଳର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏକ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସିଏ ମାନୁଛନ୍ତି। ତ କୂଳ ଆଉ ଗୃହ ବା ଗ୍ରହ ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାରେଜ କେମିତି ଥିଲା ଦେଖିବା। ଆମେ ସମାଜ ପଢୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମାଜର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ମ୍ୟାରେଜ। ମ୍ୟାରେଜ କେମିତି ଥିଲା, ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ମେ ବି ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଓକେ, ମ୍ୟାରେଜ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଥିଲା। ଓକେ, ମ୍ୟାରେଜ କଣ ଥିଲା, ମ୍ୟାରେଜ ୱାଜ ୟୁଜୁଆଲି ମୋନୋଗ୍ୟାମସ୍। ମ୍ୟାରେଜ ଟା ମୋନୋଗ୍ୟାମସ୍ ଥିଲା, ମୋନୋଗ୍ୟାମସ୍। ଆଉ କଣ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଭିଜିବୁଲ ଥିଲା, ଇନଡିଜଲେବୁଲ, ଇନଡିଜଲେବୁଲ। ଓକେ,
ଆପଣଙ୍କର ବା ମୋନୋଗ୍ୟାମସ୍ ଥିଲା, ମିନ୍ସ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବ ସେତିକି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା, ସିଙ୍ଗଲ ବିବାହ ହିଁ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଇନଡିସଲଭେବୁଲ ଥିଲା, ମିନ୍ସ ଥରେ ବାହା ହେଇଗଲେ ମାନେ ହେଇଗଲେ, ସିଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ବା ଫ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ପଲିଆଣ୍ଡ୍ରି, ଆପଣଙ୍କର ଲେଭିରାଟ ଆଉ ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ ଆମେ ହଁ ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ ଆପଣଙ୍କର ହଉଥିଲା। ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ କଣ, ମନେକର ବିଧବା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ବିବାହ କରିପାରୁଥିଲେ। ରାମାୟଣରେ ଆମେ ଭରି ଭରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାରା ବାଳୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସୁଗ୍ରୀମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ରାବଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଭୀଷଣକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧବା ବିବାହ ହଉଥିଲା। ଓକେ, ବିଧବା ବିବାହ ହଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବଳାତ୍କାର ଏଇ କାଣ୍ଡ ସବୁ ହଉଥିଲା, ଅପହରଣ କାଣ୍ଡ ସବୁ ହଉଥିଲା, ପଲିଆଣ୍ଡ୍ରି ବି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ହଉଥିଲା, ଅଦରୱାଇଜ ସେଗୁଡା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଖିବେ ରାମାୟଣରେ ଦଶରଥ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ 3 ଜଣଙ୍କୁ, ଆଉ ରାମ ବୋଧେ ତାର ଡିମେରିଟ ଟା ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଯେମିତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାସର ରାତିର ଆପଣଙ୍କର ଦୀପକୁ ଛୁଇଁକି ରାମ ଆପଣଙ୍କର ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, କହେ ଛୁଇଁ ଦୀପ ହୁତାସନକୁ। ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ। ମାନେ ଯୋଉ ବାସର ରାତିର ଯୋଉ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା ତାର ନିଆଁକୁ ଛୁଇଁକି ରାମ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କାହାକୁ ବିଳାସିନୀ କରିବି ନାହିଁ। ବିଳାସିନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ବିଳାସିନୀ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବିଳାସିନୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷିତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି, ରାଜା ମାନେ ଜଣକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷିତା ଭାବରେ ରଖୁଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ନଥିବ, ଆମେ କହିପାରିବାନି, ରଖୁଥିଲେ ସେମିତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଟ ମହିଷି କନସେପ୍ଟ ବି ଅଛି, ରାଜା ମାନଙ୍କ କେସରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ତମ ସହିତ ଲୟାଲ ରହିବି, ଆଉ କାହାକୁ ଇଭିନ୍ ବିଳାସିନୀ ବି କରିବି ନାହିଁ, ବା କାହାକୁ ରକ୍ଷିତା ବି ରଖିବି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ରାମ ଆପଣଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ତାର ମିନିଂ ହଉଛି ସେଇଆ। ତ ମୋନୋଗେମସ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଇନଡିସଲଭେବୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବଟ୍ ଦେयर ଆର୍ ଫ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ପଲିଆଣ୍ଡ୍ରି, ଆପଣଙ୍କର ଲେଭିରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। Okay, polygamy was prevalent among royal and noble families. Royal noble families ଗୁଡାରେ କଣ କି ଆପଣଙ୍କର polygamy ର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। No instances of child marriage, କେହି ଛୁଆ ବଡୁ ମ୍ୟାରେଜ କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କରେ 16-18 16 ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ। ଏ ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ହେଡ଼ା ଠକ ଗୁଡା, ହେଡ଼ା ତାଙ୍କର କୌଣସି ହେଡ଼ା ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଜଣେ ଝିଅ 16-17 ବର୍ଷ ହଉ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ବି ବେଟର ରୁହେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ କରିଯାଆନ୍ତି। ଏଟା ଟ୍ରୁଥ ସେଟା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏତେ ବେଶୀ ଆଡକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଆହୁରି ଓଭର କ୍ରିଟିସିଜମ ହେଇଯାଉଛେ। ମେନ୍ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ନଥିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ସତୀ ନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବହି ଗୁଡାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କନସେନସନଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ। ଆରେ କଣଟା ଥିଲା ତାକୁ କୁହ, କଣଟା ନଥିଲା ତାକୁ କହିବାର ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ କଣ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସୋସାଇଟିକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସତୀ ଥିଲା, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା। ଆରେ କେତେବେଳେ ଥିଲା? ସେଟା ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ଆପଣ ଆମେ ପଢିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଉ ସଂଯୋଗିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଓକେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସଂଯୋଗିତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ସ୍ଥଳରୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାଳୀନ ସମାଜରେ ବି ସ୍ୱୟଂବର ହଉଥିଲା ଯଦି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀରାଜକୁ ସପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଯଦି କହିବା ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଇରାନରେ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କଠୁ ସିଏ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, କଥାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହଉଥିଲା, ପ୍ରେମ କୋଉଠି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସଂଯୋଗିତାଙ୍କୁ। ଓକେ,
एगुड़ा आम हिंदू समाज रे केबे भी नथिला एगुड़ा परवर्ती समाज रे इस्लामिक इन्वाइडर आ ब्रिटिश मानकर प्रभाव रे एगुड़ा सब हेइतिला अदरवाइज नो सेमानकर अत्याचार रे लोक माने एते प्रपीड़ित होइकी थिले जे कोन करिवे भी हिंदू माने जानि पारु नथिले तार रिजल्ट होचे सती चाइल्ड मैरिज एगुड़ा सब आस्तिला आमर ता पूर्वरु कोनसी पुराण शास्त्र रे ना चाइल्ड मैरिज कथा लिखा अछि ना सती कथा लिखा अछि तो एगुड़ा नथिला बोली लिखिबार एटा गोटे नेगेटिव कांसेप्ट जा भी कोन करिया बहिउडा लिखा अछि पढिया को पडियो जहाँ भी wife took care of household and participated in all major ceremonies women we are given equal opportunity women मान को equal opportunity मिलुथिला as of men प्रत्येक जगह स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी ताकू देखा मिलता एजुकेशन रे से सुजोग से दिया जाउतला ओके देयर आर वोमेन पोएट्स जो माने कि आपनकर वैदिक सूक्त भी सब लिखिथिले अलगा भी लिखिछन जेंति अपाड़ हेले विश्वबरा हेले घोषा घोष घोषा लोपामुद्रा इमान को सब आमे देखिछन ए माने ऋग वैदिक पीरियड रो वोमेन ओके हां गार्गी ए माने सब आपनकर लेटर वैदिक पीरियड रो ऋग वैदिक पीरियड रो भितरे आपनकर लिखि दउछि ना उडा आपनको जणाइले अपाळ विश्वबरा आउ जणे हेले घोष आउ जणे हेले लोपामुद्रा ओके आपनकर अपाळ विश्वबरा घोष लोपामुद्रा ई माने होउछन्ती आपनकर पर्टिकुलरली जदी कहबा ऋग वैदिक वोमेन ओके आर्यंस आर फॉन्ड ऑफ फूड ड्रेस सम सुरा एगुडा से माने महा आनंद रे ग्रहण करतले जा भी कॉटन आ वूल रो वस्त्र से माने व्यवहार करतले मूलतः व्हीट बार्ली और मिल्क याकर स्टेपल फूड थिला व्हीट बार्ली आउ आपनकर मिल्क एगुडा आपनकर स्टेपल फूड थिला ता छडा कॉर्ड घी वेजिटेबल फ्रूट वे आर द चीफ आर्टिकल्स ऑफ फूड एगुडा मूलतः से माने खाद्य भाव रे खाउतले बार्ली टाको भी खाद्य भाव रे स्टेपल फूड भाव रे कहू जबटा जोटा ओके हाँ सम भी पान करा जाउतला सम वाज ड्रंक एट सैक्रिफाइसेस सैक्रिफाइस कहबाटा हबनी यज्ञ बेटर रहिबो सैक्रिफाइस अलगा यज्ञ अलगा किंतु आमे गध बढिया मूर्ख बढिया आमे सेगुडा को ट्रांसलेट करछन सैक्रिफाइस अलगा सैक्रिफाइस वेस्टर्न वर्ल्ड रे होतला घुसुरी सैक्रिफाइस करथले सेबने आपण इलियाड और ओडिसी पढंतु जानि परिबे सिद्रे सैक्रिफाइस कथा अछि ओके आपनकर विशेष कि इलियाड रे तो आपनकर एते मेंशन नाही किंतु ओडिसी रे प्रबल मेंशन अछि ओडिसी जो हामर करो ग्रीक रो वाल्मीकि बोली कहआ जे जानितबे ओडिसी ओडिसी रो हीरो होचंदी ओडिसियस जे कि आपनकर ट्रॉय वार परे निज राजधानी एथेका को आपनकर रिटर्न करछंती रिटर्न बाटरे विभिन्न घटना कहानी सब हेछि जोगुडा कि ओडिसियस रे आपनकर लिखा आइছে मु भाबुची যদি পঢ়ি নাতে তাহলে পঢ়ନ୍ତୁ ଭଲ বହିଟେ ଓକେ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ନିଜ କାହାଣୀ ଗୁଡା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଓଡିଶୀ କଣ ପଢିବା ଓକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସଉକର କଥା ସମସ୍ତେ ସେ କାମ କରିପାରିବେନି ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଓଡିସିୟସ୍ ଯୋଉଟା ଯିଏ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଘୁଷୁରୀ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରୁଛନ୍ତି ଘୁଷୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ବଳି ଦିଅନ୍ତି ଦେବତା ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କଣ ଆମର ସେଇଆ ହଉଥିଲା କି ଆମର ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା ଘୃତା ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯଜ୍ଞରେ ନିଆଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଘିଅ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ଘୃତା ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା କେହି କେହି କହନ୍ତି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଘୋଡାକୁ ହାଣା ଯାଉଥିଲା ଆରେ ଘୋଡାକୁ ହାଣା ଯାଉନଥିଲା ଘୋଡାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ହାଣା କରାଯାଉନଥିଲା ଓକେ ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ଛାଡନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଆଡକୁ ଯିବାନି ଡିବେଟେବୁଲ ହେଇଯିବ ସମ ଡ୍ରିଙ୍କ କିନ୍ତୁ ପିଉଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଯୋଉଟା କି ସମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ମଞ୍ଜୁବତ ପର୍ବତରେ ମିଳୁଥିଲା ସମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଇଥିରୁ ରସଟାକୁ ସେମାନେ ପିଉଥିଲେ ବାକି ସମୟରେ ସୁରା ପାନ କରୁଥିଲେ ସୁରା କହିଲେ ମଦ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମହୁଲରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୋଉ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଚାଉଳରୁ ହାଣ୍ଡିଆ ବନିକି ବି ପିଉଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆମେ କନଫର୍ମ ସହକାରେ କହିପାରିବାନି କିମ୍ବା ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେହେତୁ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ରସ ବି ପିଉଥାଇ ପାରନ୍ତି ମେ ବି ଅଙ୍ଗୁର ରସଟାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ ବୋଧେ କୁହାଯାଉଥାଇପାରେ ଆମେ ସମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଉଟା ଏବେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମେ ବି ସେଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁରଟାକୁ ପିଉଥାଇ ପାରନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁର ରସଟାକୁ ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ମାନେ କଣ କି ହାୟର କ୍ଲାସ ମଦଟା ଯୋଉଟା ଫରେନ ଲିକର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସମ ଥିଲା ସୁରା ହଉଛି ଲୋକାଲ ହାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ପିଉଥିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ମଦ ପାଳ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଚାରିଅଟ ରେସିଂ ହର୍ସ ରେସିଂ ଡାଇସିଂ ମ୍ୟୁଜିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଗୁଡା ଫେଭରାଇଟ ପାସ୍ ଟାଇମ ଥିଲା
Aryan entertained with music and played the flute, lute, harp एगुड़ा सब से माने आपनकर वाद्य यंत्र व्यवहार करुतले. There are many references to singing and to dancing girls. People also delighted in gambling. जुआ खेल भी थिला. आपनकर युधिष्ठिर जुआ खेलिथिले, नल राजा जुआ खेलिथिले, आपण माने जानिथिबे. ओके, एगुड़ा सब आम देखा पाती. तो जहाँ भी हो ग्रेजुअली द ट्राइबल सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. तीनटा ग्रुप रे आपनकर डिवाइड हो जाइतिले. पर्टिकुलरली ओरियर जो मानकर इंपोर्टेंस आपनकर विशेष भाव में थिला. ओरियर, प्रीस्ट्स आउ जदि कहबा कमनर. ओके, कमनर एमिति भाव में तीन प्रकार आपनकर डिवीजन हो जाइतिले. जोटा ओरियर मान को आपनकर क्षत्रिय बोली कहा गला. ये माने हे गला आपनकर ब्राह्मण हो गले. कमनर्स हो गले आपनकर वैश्य. शूद्र कांसेप्ट सेते बेला आपनकर आसी नथिला. वैश्य मींस जो माने कि डिफरेंट अदर प्रोफेशन रे रहउतले. युद्ध करिबा आउ पूजा पाठ करबा बा यज्ञ करबा को छाड़ दे कि बाकी जो माने सब काम करथिले, विभिन्न प्रकार काम करथिले, सेमान को वैश्य बोली कहा जाउतला. विषय शब्द रु आसी आपनकर वैश्य. विषय वासना रे जाकु विषय वासना को जी आपन जीविका भाव में ग्रहण करते ताकू वैश्य बोली आपनकर कहा जाता. कई वैश्य शब्द व्यवसाय सहित कल्पना करते ना. विषय वासना को फुलफिल करने जो सब एक्टिविटी जोड़ा सब करा जाउतला. विभिन्न प्रकार कर्म से चाष कार्य होते पारे, व्यवसाय होते पारे, सी आपनकर माटी हांडी तैयारी होते पारे, चमड़ा काम करबा होते पारे, नृत्य गीत संगीत आपनकर किछि भी होते पारे. यही सब प्रोफेशन जो माने करुले युड़ा को सब विषय वासना साधन गोटे गोटे माध्यम गोटे गोटे थिला. सेइति एमान को जो माने याकू फॉलो करथिले तांको वैश्य बोली कहा जाउतला. ना कि आपनकर जे व्यवसाय करथिले तांको वैश्य बोली कहा जाउतला. परवर्ती पर्याय रे आपनकर आउ गोटे जेतेबेले श्रेणी विभाग हला ताठु तळ कर्म गुडा को आपनकर जेतेबेले शूद्र वृत्ति कहा गला से समय रे केवल व्यवसाय आ चाष ही वैश्य वृत्ति ही की रहिला. ओके, नेक्स्ट आसीबा हमें जो फोर्थ डिवीजन आपन शूद्र. ये मे भी ये आपन लेटर वैदिक पीरियड समय कथा आमे ताकू परे डीलिंग करिवा. आमे देखिबा को पांती नहीं चारि वर्ण डिवीजन. जदि बा ऋग्वेद रे आमे दशम मंडल रे 10th मंडल रे पुरुष सूक्त हाइम रे देखिबा को पांती. किंतु कुआ जाय पुरुष सूक्त हाइम बा ऋग्वेद रो जो दशम मंडलटा सी होचे लेटर एडिशन, लेटर वैदिक पीरियड रो बोली आपन कहि तांती. तो ताको लेटर वैदिक एज रे देखिबा वर्तमान ताको स्किप कर जिबा. एबे आमे आसीबा इकोनॉमी केमति थिला बा अर्थनीति कोन थिला ए ऋग्वेदिक समय रे. ओके, ऋग्वेदिक अर्थनीति बा इकोनॉमी केमति थिला. पर्टिकुलरली एमने जदि कहबा ए जो ऋग्वेदिक पीपुल माने सेमी नोमाड थिले. ओके, सेमी नोमाड पीपुल थिले. कथाटा कोन होउछ कि ए माने जेहेतु पशुपालक थिले, पशु मानकर पे चारण भूमि रो आवश्यकता थिला. ओके, चारण भूमि रो आवश्यकता थिला. तो सेहिति पे मुख्यतः पुरुष लोक माने आपनकर सॉरी से माने चारण भूमि पे खोजिया पे भी वर्षर किछि दिन अलग जगह को शिफ्ट भी होते. सेमी नोमैडिक थिले. ओके, मिक्स्ड पास्चराल थिले. मींस एग्रीकल्चर भी करुले, पास्चरालिज्म भी करुले, जोड़ा नॉर्मली एबे भी होची. किंतु एबे पशुपालन को गुरुत्व दिया हो नाही. जो थरे कैटल रियरिंग प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल. काउ रो इंपोर्टेंस आपनकर बहुत थिला. काउ केही केही आपनकर इतिहासकार किसी एजेंडाजिस्ट समान को इतिहासकार बोल तो कहबानी. तांको कहिबा कथा हला जे ऋग्वेदिक बा वैदिक लोक माने गाई खाउतले. ओके, सेटा संपूर्ण भाव रे फॉल्स. सेमति कोनोसी जगह रे लिखा आइनी आपनकर कोनोसी वैदिक सूक्त रे लिखा आइनी खाउतले बोली. हां, किंतु काउ जे अघन्य थिला. काउ को पई गोटे शब्द व्यवहार होतला अघन्य. ओके, अघन्य माने नॉट टू बी किल्ड. नॉट टू बी किल्ड जाहाकू की हत्या करा जाए नहीं ताकू आपनकर अगण्य. जाकू हत्या करा जाउ नथिला ताकू खाउतिले आपनकर. ओके, खाउतिले ताकू. ये होची कथा. केबे भी जोड़ा विश्वास नै जोड़ा केवल फॉल्स प्रचार निजको जस्टिफाई करिया पई. ओके, आपनकर आमर स्वाधीनतार परवर्ती पर्याय रे किछि अभद्र इतिहासकार बाहरले जो मानकर ना बहुत बड़ बड़. से माने कोन की से माने केवल किछि एजेंडा गोटे पॉलिटिकल पार्टी रो को प्रूफ करिया को जाय कि से माने एबुडा सब अद्भुत अद्भुत आपनकर इतिहास बहिरे सब ऐड कर देले. ओके, कोठू पाइले पता नहीं से मान को ही जणा.
ଆଉ ସେମାନେ କହିଦେଲେ ଯେ ବୈଦିକ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗାଈ ଖାଉଥିଲେ, ଗାଈ ଖାଉନଥିଲେ, ଗାଈ ଅଘନ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ବେଦରେ ଏ କଥାଟା ମେନସନ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଏ କଥାଟା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହି ସେମାନେ ପଢେଇଲେ ହିଁ ନାହିଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ ଯଦି ତାଙ୍କର ପଢିବେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବହିରୁ ଲେଖିଲେ ନମ୍ବର ମିଳିବ ନାହିଁ କହିଲେ। ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡାରେ, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ସେଇ ବହିରୁ ଲେଖିଦେବେ, ସେଇଟା ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବେ, ନମ୍ବର ଦିଆ ହବନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ କଥା ମଜାଦାର କଥା ହୁଏ, ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖନ୍ତି। ଏବେ ତ ସିଜିପିଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 97 98 ସିଜିପିଏ ରଖୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ବି ଦେଖିଲେ ମୋର ଦ୍ୟାନ 90% ରଖନ୍ତି। ଇଭେନ କମର୍ସ ପିଲା ବି ରଖନ୍ତି। କମର୍ସରେ କଣ କି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ପିଲା ଗୁଡା ଥାନ୍ତି କମର୍ସରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସ୍କୋର ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟସରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରଖିବେନି। ଯଦି ବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ 70 80% ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଓକେ, କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ କଣ କି ଆପଣ ତା ବହିରୁ ପଢିକି ଲେଖିବେ, ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେବିନି। କମ୍ପିଟିଟର ଥିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ଥିବେ, ଦି ଜଣ ପଢଉଥିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିছে, ସିଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛି, ସିଏ ତା ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଥିବ ଯଦି ତା ବହିରୁ ଲେଖିବ ନମ୍ବର ଦେବିନି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଇକି ସେ ପିଲା ଗୁଡାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଳି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କାମ। ଆଉ ଏଇ ଇତିହାସକାର ମାନେ ହେଲେ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁ। ଏମିତି କଣ କି ଯଦି ତମେ ଏଇ କଥାଟା ଲେଖିଦେଲ ତମକୁ ନମ୍ବର ମିଳିବନି, ଯାହା ନମ୍ବର ଦେବିନି, ସରିଲା, ମୋ ହାତରେ ତ ନମ୍ବର ଅଛି। ପିଲା କଣ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇଆ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଲେଖି ଲେଖି ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ସେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ଆସିବା ଆମେ ଯାହା ବି ହଉ, କ୍ୟାଟଲ ସ୍ପେସିଆଲି କାଉ form the most and valued position and chief form of their wealth। ଯାହାକୁ ଏତେ ଭାବରେ ଥିଲା ତାକୁ କେବେ ବି ଖାଉଥିବେ ମାରିକି, ସିଏ ତ କଳ୍ପନା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯାହାକୁ ମା ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇବେ, ଇଏ ତ ଅସମ୍ଭବ ପରିକଳ୍ପନା। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ, କାଉ ୱାଜ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ a sort of currency। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ and values are reckoned in the head of cattle। କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଆ ଯେ କାଉର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେତେ ଥିଲା ଯେ ଗାଈକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଶବ୍ଦ, ଗାଈ କହୁଛି, ଗାଈକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ରିଗ୍ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗ ଲେଖି ଦଉଛି, ଯେମିତି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଭିସ୍। ଓକେ, ଗାଭିସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଗୋତ୍ର। ଗୋତ୍ର ଶବ୍ଦ ତ ବହୁତ ପପୁଲାର, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି ନା କିଛି ଗୋତ୍ର ଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ହୁଏତ ଆମର ତ ବହୁତ ଏମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଗୋତ୍ର ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ। ଗାଭିସ୍ କହିଲେ ଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର କାଉ। ସର୍ଚ୍ଚ ଫର କାଉ। ଆପଣ କହିବେ ଲୋକମାନେ ଗାଈକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ କନସେପ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କହିଲେ କଣ କି, ଆମର ଯେମିତି କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ମାନେ, ଆମର କେନ୍ଦୁଝରରୁ ହାତୀ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଓକେ, ହାତୀ ବାହିନୀ ସବୁ ଗଜପତିଙ୍କର ଥିଲା, ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଆମର କଣ କରୁଥିଲେ, କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିଙ୍ଗୁରା ପିଟେଇକି ହାତୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ହାତୀ ଖୋଜିବେ, ହାତୀ ଧରିବେ। କଥାଟା କଣ କି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଗାଈ ବଳଦ ଏଗୁଡା ବି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଲ୍ଡ ରେ ଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପଶୁ ଏମାନେ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲି ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ ନା, ସବୁ ତ ଟ୍ରାଇବାଲ ଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ କାଉ ମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଗଭିସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଗାଈକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଗାଭିସନ। ଓକେ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ବି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଓକେ, ଗାଭିସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଫର କାଉ, ମିନ୍ସ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଖୋଜିକି ଆଣିବାଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର କାଉ କୁହାଯାଏ। ନା କି ଆପଣଙ୍କର କାହା ବାଡିରେ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚୋରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଇଆ ନୁହଁ। ଗାଭିସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଫର କାଉ, ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଲ୍ଡ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ବଳଦ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଗାଭିସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ର। ଗୋତ୍ର ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଗୋତ୍ର ଥାଇପାରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର କାଶ୍ୟପ ହେଇଥାଇପାରେ, ବଶିଷ୍ଠ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆଉ କଣ କଣ ନାଗସ୍ୟ ଫାଗସ୍ୟ ଏମିତି କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି। ଓକେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋତ୍ର ହେଇଥାଇ। ଗୋତ୍ର କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେଗୁଡା ଗୋତ୍ର ଗୋତ୍ର ଆଉ ବଂଶ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ଭିତରେ ବି ଅଲଗା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। କଣ ସେ ଦିଟା ଭିତରେ? ବଂଶ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଓକେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ମାନେ କଣ, ଏଗୁଡା ଏଗୁଡା ସବୁ ସେମ କନସେପ୍ଟ ନୁହଁ।
ओके वंश आ गोत्र या भितर डिफरेंस टा कौन देखो गोत्र होची काउ शब्द रु आसी बा गो शब्द रु आसी ओके आपनकर गो शब्द रु गोत्र शब्दटा आसी वंशटा सही आनो वंशटा एक्चुअली देखो जो माने गोत्र सिस्टम को फॉलो करंती तांकर एमाने होचंती टोटेमिक फॉलोअर्स टोटेमिक फॉलोअर्स टोटेमिक माने कौनसी सिंबल को व्यवहार करती मींस सिंबल सिंबल व्यवहार करते सिंबल व्यवहार करते माने जेमती आपनकर जेमती गोटे गोत्र होची नागस्य ओके आपनकर नागस्य गोटे गोत्र इटा होची को स्नेक ये होची आपनकर गोटे सिंबल स्नेक जेमती बहुत जेमती जेमती आपनकर जदि कहबा चिलुआर हिला ओके जाल जाल बणुआर गोटे वंश आमर गोत्र गोटे अछि से गुडा कोन की गोटे गोटे सिंबल गुडा को आगरे कोन होतला हमें छोट थिला बळे भी एगुडा किछि किछि परिमाण चलथिला एबे तो चलिला प्रत्येक गोत्रर तांकर गाई बळद गुडा को गोटे सिंबल एक्चुअली कोन होची देखो ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଈ ବଳଦ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମୁଁ ମୋର ଅଜା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ 112-13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଏ କୁହନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଠ ଥିଲା ଓକେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 100 ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗାଈ ବଳଦ ଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଥିବେ 500-600 ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ବି ରହୁଥିବେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି ଓକେ ଆପଣଙ୍କର 500 ମନେକର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଡିଶା ଘରେ ଯିଏ ଅଛି ତାର ବି 500 ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି ତ ଗାଈ ବଳଦ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଚିହ୍ନିବେ ସେଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ସେଇଗୁଡାକୁ ହିଁ ଗୋତ୍ର କୁହାଯାଏ ମନେକର ଆପଣ ଦା ଭଳିଆ ଚିହ୍ନଟେ ଦଉଛନ୍ତି कि मनकर स्टार चिन्हटे दौरान तारा चिन्हटे दौरान आप सब बलद गुड़ारे देते सेटा कौन करते कहले मकर समय आप गोटे चिड़काठी बोली कहुए दा गोटे को गरम करके आपन से गाईर देहरे आपको गार दे दिज्व ओके आपंकर जहाँ सिंबल थी मनकर स्टार सिंबल आप गाई गुड़ारे सब स्टार सिंबल रही से सिंबलटार आधार रे गोत्र हुए आ गाई बलद किए रखुले नॉर्मली वैश्य माने रखुले ओके आपनकर वैश्य माने आ शूद्र माने ए वैश्य आ शूद्र मानकर कौन थाए ना गोत्र थाए जो माने कि गाई बलद रखुले जो माने चिन्ह व्यवहार करुले तो सेटा पर्याय क्रम रे आपनकर हैला किंतु वंश कोठी थाए इगुडा होची आपनकर ब्राह्मण आ क्षत्रिय मानक भितरे ब्राह्मण आ क्षत्रिय मानक भितरे ओके एमानकर वंश था सी आपनकर जेमति क्षत्रिय मानक भितरे सूर्य वंश चंद्र वंश ओके सेटो से माने आपनकर आछथि ब्राह्मण मानक भितरे वशिष्ठ काश्यप विश्वामित्र एमति सब तांकर था ब्राह्मण आ क्षत्रिय मानक भितरे वंश था आ वैश्य आ शूद्र मानक भितरे गोत्र था आमे किंतु ताको इंटरचेंजेबली भी यूज करथा मींस आमे वैश्य शूद्र माने आमे भी ताको आमे कहते आमे वंश भाव गोत्र टाको आमे वंश भाव रे कहता किंतु वंश आ गोत्र अलगा नु गोत्र गाई शब्द रु आसी बा गो शब्द रु आसी आ गो बा गाई मान को जो प्रकार सिंबल दिया होतला आइडेंटिफाई करिया पई जे एई परिवार रो सिंबल हला एटा समय क्रम रे आपन से हिसाब रे चलीला ताकू आमे गोत्र बोली कहते एगुडा किंतु आपन वंश होची क्षत्रिय और ब्राह्मण मान को भितर था एटा होची बेसिक डिफरेंस बिटवीन वंश और गोत्र ओके आसीबा आउ कोन शब्द अछि आमे गोत्र शब्द देखिले गाय रिलेटेड आउ गोटे शब्द होची आपन दुहित्री 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 बा याकू आमे ओडिया रे दुहिता शब्द प्रयोग करथां ओके दुहिता कौन कहते ना दुई कूल को हिता से दुहिता घंटा किसी दुई कूल कूल हिता नुह दुई कूल को पिता भी अच्छा आइटम सब विभिन्न प्रकार समाज रे बुलुछंती सियाड़ को जीवानी दुहित्री शब्द बा दुहिता शब्द आपनकर गो शब्द रो ही आसी माने कौन दुहित्री शब्द रो होची मिल्कर ऑफ काउ ओके मिल्कर ऑफ काउ जो माने गाई को दुहंती सेमान को दुहिता बोली कहा जाए सी आपंकर झीटे हितई पारे बहुटे हितई पारे सासुटे हितई पारे माटे हितई पारे किए भी हितई पारे दुहिता आमे ताकू कहती जे गाई दुहे कौन की बहुत गाई पुरुष माने गोटे समय आसिले आपन चाष कार्य भी कले पशुपालन भी कले से माने चाष कार्य पे सकाळू पळेई जिवे तो गाई मान को दुहिबा पई किए कामना करिवो घरे जे स्त्री लोक माने थिबे तो स्त्री लोक मैंने जेहेतु गाई को दुहुले से दुहित्री बोली कह जाऊला बा परवर्ती पर्याय दुहित्री शब्द रु आप दुहिता शब्द आसला नहले दुई कूल को हिता नुह ना सेमती किछि नुह सेगुडा केवल आमर इंटरप्रिटेशन तार शब्दर अर्थ नुह आउ कौन अघट्य शब्द मु अर्थ कही सारे गभ्युति
ओके आउ गोटे शब्द हूँ गभीरता एगुड़ा एग्जाम रे आसे गभीरता हूँ मेजर ऑफ डिस्टेंस ओके मेजर ऑफ डिस्टेंस नॉर्मली आपनकर गोटे गाई गोठ बा गोटे गाई एटा बही गुडारे देइनी ओके गोटे गाई गोठ बा गोटे गाई आपन जेतिकी पर्यंत चरिया पाई जाते सेतिकी डिस्टेंस टाकू गभीरती बोली कहा जाए ओके ओके ताकू गभीरती बोली आपनकर कहा जाए ये होचे गोटे डिस्टेंस रो मेजर नेक्स्ट जदि कहबा आ गोटे शब्द होचे गधुड़ी शब्द याकू तो एबे सुधा ही व्यवहार करा जाउतला किछ समय पूର୍ବरु जेतेबेले आपनकर धूड़ी दांडो थिला एबे तो सब कंक्रीट रास्ता आइगलानी गाई गले भी आउ धूड़ी उडू ना से कहूना एक्चुअली कौन कि गधुड़ी समय कहले घर को जिते गाई गोठटा फेर आम छोट थिला बेले सेगुड़ा सब देखी गाई गोठ आपंकर फेरला बेले जो स्पीड रे दौड़ी आसती धूड़ी सब ऊपर को उड़े आ सेई जो समयटा को उड़े ताकू गधुड़ी समय बोली कहा जाए ताकू सनसेट बोली कहा जाए सकाळ केबे उठेनी सो आपण कहबे सकाळे भी तो बळद माने जाउथले तो उड़ीबा कथा सकाळे उड़ीबोनी कोन पे कहले जेतेबेले बळद माने घरु बाहर की जिवे सेतेबेले सेमती एमदी ही की जिवे धीरे धीरे टपक टपक की चल चल की जिवे उड़ीबार संभावना नाही किंतु जेतेबेले फेरिबे सेतेबेले पूरा दौड़ी की फेरिबे रिजल्ट होचे आपनकर धूड़ी उड़े नेक्स्ट जदि कहबा आउ से माने जेमती हॉर्स विषय रे जानितिले हॉर्स को से माने पालन हॉर्स वाज एसेंशियल फॉर मूवमेंट टू स्पीड इन वार एंड फॉर ड्रू ऑफ चैरियट रथ टाणिया पे एगुड़ा सब दरकार ओके आउ डोमेस्टिकेशन एनिमल भितर गोट आउ सीप रो डोमेस्टिकेशन आपनकर होउतला वाइल्ड एनिमल भितर लायन वाज नॉन अर्लियर दैन टाइगर निश्चित भाव में आपण सेई रीजन रे लायन माने ही रहउतले टाइगर रहउनतले टाइगर तो ओडिसा पटे आपन बेंगल पटे आपन टाइगर माने रहंती ओके सेपटे सिंह ही रहउतले तो सिंह विषय रे जानितले टाइगर विषय रे बहुत परवर्ती पर्याय रे जानिले एलिफेंट को डरुतले सेते बेले जदि बा हमें परवर्ती समय रे महाभारत समय रे आपन को हाथी बाहिनी थिबार हमें देखिबा को पाइले किंतु ऋग्वेदिक पीरियड रे हाथी विषय रे विशेष उल्लेख नाही तो हुए तो से आश्चर्यचकित होगी देखुले ओके ये हला कथा ता छड़ा किसी प्रोफेशन भी थिला जेमते कारपेंटर हेले उइभर कबलर पटर एमते कारपेंट्री आपन को सबुट मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन थिला कोन रथ तैयारी काम रे लागुतला सूत मान को बहुत इंपोर्टेंस दिया होतला हमें महाभारत रे भी देखि जदि ओके ता छड़ा ब्रोंज स्मिथ थिले आपनकर जदि कहबा टूल्स वेपन सब तैयार होतले अर्ली वैदिक पीरियड रो तार परवर्ती पर्याय रे लुहार भी आपनकर व्यवहार होतबार हमें देखिबा को पाते बाटर सिस्टम व्यवहार होतला काउ वे आर द मोस्ट फेवर मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओके हाँ काउ को अघन्य कहा जाउतला तांको मरा जाउ नथिला गाई को जे मारुची बोले जो इतिहासकार किमा जो टीचर पढ़ौची आपन को तांको सीधा सड़क प्रश्न पचारिबे आपन खाइथिले जाईकी बेकार रे हिंदू धर्म को बदनाम करचंदी से माने गाई खाउथिले बोले हिंदू माने गाई खाउ नथिले केबे भी ताकर गाई को प्रॉस्पेरिटी रो आपनकर सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी भाव रे देखा जाउतला नेक्स्ट आसीबा हमें रिलीजन आज साड दबा अर्ली वैदिक पीरियड टाको टाइम होचे हेले भी हो वेट करंतु आ जार जदी टाइम होचे आपण माने जाई पारंती ओके रिलीजियन रिलीजियन बा धर्म ओके धर्म वैदिक आर्यन एमाने आपनकर प्राइमरीली नेचर वर्शिपर थिले नेचर वर्शिपर हरप्पान माने जेमती नेचर वर्शिपर थिले यज्ञ करथिले एग्जैक्टली मु सेति पे कहे हरप्पान पीपल वैदिक पीपल टोटली अलगा नुहति ए माने जो आयरन आर्यन माइग्रेशन थ्योरी देइछंती ना एडा मार्क्स म्यूलर देइछंती ओके सेडा तांकर कथा के जेंड आवेस्तो को कहती सेटा मूल तो थिला से तो अरे जेंड आवेस्तो इंडिया रो इन्फ्लुएंस हो नथिबो सेठी आपंग सेई रीजन रे रहउतले सेटा तांको पाखरे अछि सेई एरिया पर्यंत नथिबो तार विस्तार एटा आपंगर वैदिक जुगर एटा गोटे अखाड़ुआ परंपरा एगुड़ा सब ओके कौन से आर्यन माइग्रेशन फाइग्रेशन नहीं से माने कोटिका लोक नहति से माने कंप्लीटली इंडिजिनियस लोक ओके कंप्लीटली इंडिजिनियस लोक से माने हरप्पान लोक माने हितले परीक्षा रे सेमति लिखिबेनी एवडा नंबर देबेनी नले ओके हिस्ट्री पिला एमती भी हिस्ट्री ऑप्शनल पिला को नंबर मिलु नाही आपन ओके बहुत कम पिला आपन मेरिट रे आछन रैंक रे आछन यूपीएससी रे तो सब छाडी सालणी आपन हिस्ट्री ऑप्शनल आ पॉपुलर है कि नाही आपन एडी क्लास कॉन्फ्लिक्ट हबो ही हबो ओके आसीबा हमें
Vedic Aryans were primarily worshipper तांकर कहवा कथा ला आपण अप टू मार्क आंसर लिखु ना अप टू मार्क स्टैंडर्ड टा कोन गोटे काम करू नै ओपीएससी आपनकर ओपीएस रे जो माने खाता देखुचंती जो प्रोफेसर माने हिस्ट्री खाता देखुचंती से माने गोटे गाइड टे बाहर करंतु जे एई बढ़िया क्वेश्चन रो इम्ति आंसर लिखिबे बोली पिला लिखिबे ताकू पढी की जो माने हिस्ट्री ऑप्शनल नै की पढुचंती एडा कोन अयोग्य छुआ एडा ना से माने ठीक से लिखु ना कथाटा हूँ आपण मानकर ये घटिया मेंटालिटी जो आज पिला नंबर मिलू ना छाड़ तो यार जीवानी एगुड़ा सब माने कौन कि एगुड़ा सब ये गुड़ा बाहर बड़ मित्र क्रिटिसिज्म एमती आम यूट्यूब रे रोचे वीडियो गुड़ा आसवा आम अर्ली गॉड्स ऑफ आर्यंस माने जो माने किसी हाँ सीधा मु कहूँ थ्री फोल्ड डिविजन ऑफ गॉड थिला बा भगवान गुड़ा को आपनकर थ्री फोल्ड डिविजन थिला गॉड्स को तीन भाग रे गुड लिखिदेली आपनकर गॉड अगेन गुड हेगला गॉड्स गॉड्स मान को तीन भाग रे डिविजन आपनकर करि परिबा हमें ए जो अर्ली वैदिक पीरियड रो गॉड मान को ओके थ्री फोल्ड डिविजन करि परिबा थ्री फोल्ड डिविजन भितरे आपनकर जदी कहबा फर्स्ट हेले टेरेस्ट्रियल गॉड ओके हाँ जो मानकर हिस्ट्री ऑनर्स भी अच्छी पिला जदी देखुछंती कि हिस्ट्री पीजी अच्छी तांको पई भी बेनिफिशियल हो कोन पई कहले आपण ई कंटेंट गुडा तो बही रे पाइबेनी ओके सेही बही गुडा रे पाइबेनी जोडा आपण यूनिवर्सिटी रे पढा होचे आ से सार माने भी पढेइबेनी जो माने आपण को पढौछंती कोन पई ना क्लासिफिकेशन तो ताको भी जणा नाही ओके आ जानि छंती जदी कहउछंती बहुत भलो सार से ओके नेक्स्ट जदी कहबा ई मान को आपण को टेरेस्ट्रियल गॉड तापरे आपण बा तापरे आपन को मध्यम स्थान गॉड बोली कहा जाए मध्यम स्थान गॉड आउ जने हेले आपन को द्यू स्थान गॉड बोली कहा जाए टेरेस्ट्रियल गॉड एमान को आपन को भू स्थान कहा जाए सॉरी मु एटा कहली नहीं आपन को भू स्थान ये होचंती टेरेस्ट्रियल गॉड मध्यम स्थान ये होचंती इंटरमीडिएट गॉड गॉड्स आउ ये माने होचंती द्यू स्थान होचंती सेलेस्टियल गॉड ये कोन टेरेस्ट्रियल गॉड बा भू स्थान गॉड होचंती जेमती पृथ्वी पृथ्वी हेले तापरे आपन को जदी कहबा अग्नि हेले तापरे डिफरेंट रिवर जेमती सिंधु हेले एउडा सब ओके रिवर्स ए माने होचंती भू स्थान गॉड बा टेरेस्ट्रियल गॉड सेमती मध्यम स्थान गॉड होचंती विशेष कि आपनकर जदी कहबा इंटरमीडिएट रे जे रहिले आपनकर इंद्र हेले प्रज्ञा हेले तापरे हेले रुद्र ए माने होचंती आपनकर इंटरमीडिएट बा मध्यम स्थान गॉड द्यू स्थान गॉड जे टॉप रे रुहंती आसमान रे जे रुहंती सी होचंती आपनकर जदी कहबा उषा वरुण तापरे हेले आपनकर सूर्य सावित्री ए माने सब होचंती आपनकर द्यू स्थान गॉड बा सेलेस्टियल गॉड ओके इंद्र होचंती एमंग ऑल दिस गॉड इंद्र वाज गॉड ऑफ स्ट्रेंथ foremost in battle always ready to demolish demons has been called Purandar or breaker of forts also called god of rain and thunder इंद्र को largest number of hymns 250 in numbers were attributed to Indra in ऋग्वेद ऋग्वेद रे सबुटु अधिका इंपोर्टेंस जो भगवान को दिया है सी होचंती इंद्र तांको पाई 250 हाइम्स अछि आपनकर ओके नेक्स्ट टू इंद्र इज अग्नि 200 वैदिक हाइम्स आर अट्रिब्यूटेड टू हिम तांको पर अग्नि अग्नि को एति पाई जे फायर वाज फायर वाज द प्योरेस्ट ऑफ द ऑल फाइव एलिमेंट्स जो पंच महाभूत अछंती ए पंच महाभितर सबुठ प्योरेस्ट होचंती आपनकर अग्नि ओके फायर वाज आल्सो एक्टेड एज ए काइंड ऑफ इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड द पीपल मनीष आ भगवान को भितरे जिए आपनकर दूत बा आपनकर इंटरमीडियरी बा आपनकर मेडिएटर भाबरे काम करंती सीए होचंती अग्नि कौन पाई ना the ablutions offered to Agni were supposed to be carried in the form of smoke to the sky and thus transmitted to the god आपन अग्नि रे जहा आपन पर अर्पण करिवे सी आपन को स्मोक हे कि भगवान मान को पाक को पहुंची जिवो एटा होची धारणा
नेक्स्ट इंपोर्टेंट गॉड होचंती वरुण. ओके, वरुण. वरुण होचंती अ फोल्डर ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, personified water. Okay, what happened in this world was thought to be the reflection of its desire. Of the all Aryan gods, Varuna was ethically the highest. ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ethically highest. Varuna was the keeper of the cosmic order, also known as Rita. Okay, Rita ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ. ତାର keeper ହଉଛନ୍ତି ସିଏ. He abandoned sign or that of which is not comfortable to the Rita. ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା କଣ ହଉଛି କି, ଆପଣ କୁହାଯାଏ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ କନସେପ୍ଟ. ओके, जहां भी हो जो सूर्य, सावित्री, आपनकर एंड पुषाण गार्डियन ऑफ रोड्स, हॉर्समैन एंड स्टिंग कैटल. ओके, वी आर द प्रिंसिपल अदर डेइटीज. ओके, सोमो वाज, सोमो होचंती चंद्र देवता. सोमो वाज सी गोटे ओरिजिनली प्लांट भी जी शीतलता प्रदान करिथाय. चंद्र भी सेमती शीतलता प्रदान करंती, सेति में ताको सोमो कुआ जाय. जम होचंती गॉड ऑफ डेथ. रुद्र होचंती जन रिमोट गॉड ड्वेलिंग इन द माउंटेन एंड जनरली एन ऑब्जेक्ट ऑफ फियर. ताकू डोरी जाती लोक माने डोरी भी जाइथिले. आपण चंडी पुराण रे देखंतु से कथाटा आपनकर लिखा आइছে. ओके, नेक्स्ट जदि कहबा आपनकर ता छडा आपनकर अरण्यनी आउ जने गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट. वायु हेले विंड गॉड. उषा, अदिति जानिथिबे उषा होचंती प्रत्युष बा सकाळ. अदिति होचंती मदर ऑफ ऑल गॉड्स. आउ किछि डेमी गॉड्स भी जेमते गंधर्व, मरुत, आपनकर विश्वदेव, एमते सब डेमी गॉड्स भी सब थिले. ओके, हाँ सेतेबेले कोनसी टेम्पल नथिला, सैक्रिफाइस करा जाउथला, नो आइडल वर्शिप, कोनसी प्रकार आइडल वर्शिप भी करा हो नथिला. एगुडा सब करा हो नथिला. पर्टिकुलरली इन ऋग्वेदिक टाइम सैक्रिफाइस प्रोसेस वाज नॉट अकम्प्लिश्ड विथ एनी रिचुअल. आमे देखिबा यज्ञ जेतेबेले पढिबा लेटर वैदिक पीरियड रे, सेतेबेले आपनको कंपैरेटिव अकाउंट गोडे देई दिबी. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड. हाँ, आपनकर थ्री फोल्ड डिविजन ऑफ गॉड ऋग्वेद रे आपनकर अछि. भूस्थान, मध्य स्थान और द्यु स्थान एमती भाबरे क्लासिफिकेशन आपनकर हेचे. नॉर्मल कोन कि ये जो मेनस्ट्रीम बुक्स उडा रे उडा सब देई नाही. ओके, जेहेतु देई नाही, आ हमर इतिहासकार मानकर भी गोटे इतिहासकार तो नो इतिहास रो अध्यापक कहिबा, ओरिजिनल बही अपन एमने पढिबेनी. जहा सब किए कोन गोटे लिखि देछि ताकू ही पढि के माने पढिबे. से बहुत जिनस जानी हुए यूनिवर्सिटी लेवल, किंतु यूपीएससी आपको सैया करबनी ना. यूपीएससी सही क्वेश्चन जेमती आपन गायत्री मंत्र कथा मु क्लास स्टार्ट रे कहउतली. ओके, लगातार 2 वर्ष धर के पचारला पिला कंफ्यूजन. ओके, पिला कंफ्यूजन, टीचर कंफ्यूजन, समस्त कंफ्यूजन कोन माने जानि नथिले कि एमते गोटे जिंस अछि बोली. ओके, समस्त तो भाबुतले गायत्री मंत्र गायत्री आ गायत्री को एट्रिब्यूट गायत्री नो, से एट्रिब्यूटेड टू सूर्य. ओके, सूर्य नारायण को उपासना करके विश्वामित्र ता रचना करथिले. तो देखिबे ए टाइप रो क्वेश्चन यूपीएससी ओपीएससी पचारे. तो यूनिवर्सिटी एग्जाम नो एटा जेतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ नॉलेज. ओके, ई बेले ज्ञान गुडा पे रेडी था तो बा कॉन्सेप्ट्स. इंद्र 250 आइम अछि ऋग्वेद रे. अग्नि पाई 200, सोम पाई 120, वरुण 12, सूर्य को पाई 10 टा आइम अछि, पुषाण 8 टा, आपनकर विष्णु को एट्रिब्यूट करा हेछि 6 टा, रुद्र को 3 टा, मित्र को हैला गोटे. हां, मित्र देथिला गोटे ऑप्शन रे. जहां भी हो, दिस इज ऑल अबाउट ऋग्वेदिक पीरियड. आमे आउ दीटा क्लास वैदिक पीरियड को डेडिकेट करिवा. आ गोटे लेटर वैदिक पीरियड पाई, आ गोटे वैदिक लिटरेचर पाई. ओके, आउ दीटा क्लास रहइबो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे. तो आज एथरे मु रखुची. आज एमती भी बहुत टाइम हे गलानी, मु कोनोसी प्रकार नौ नाही. आज पाखापाखि आपनकर 2 घंटा रो सेशन हे गला. कोनसी डाउट फाउट नौनी. जदि स्टिल डाउट रोची आपन मने मते कॉल करि पारिबे, व्हाट्सएप करि पारिबे. व्हाटएवर यू थिंक बेस्ट सुइट टू यू, you may adopt that method to contact me. Okay.